बेइज्जती करना है करो, लेकिन ये तिप्रासा लोग जवाब देना जानता है। आप मुझे मारो, आप मेरा बेइज्जती करो, लेकिन मेरा तिप्रासा को संविधान के अंदर अधिकार दो, वरना प्रद्योत माणिक्य तिप्रा बनके, प्रद्योत माणिक्य तिप्रासा बनके, अब इसके बाद मैं ना दे वर्मा ना माणिक्य, ओनली प्रद्योत तिप्रासा बनके, ओनली प्रद्योत तिप्रासा बनके जमीन में रखे मर जाऊंगा। लेकिन इस बार अपना तिप्रासा को 70 साल के बाद कुछ देना हुआ है आपके साथ नहीं मिलेगा। आपको भी हराएगा आपका एरिया से, जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। डरने का दरकार नहीं है। आप लोग रेडी है सभा के लिए, जाति के लिए, तिप्रासा के लिए। I will die, but I will give something within the Constitution of India for my people. I don't want to be an MP. I don't want to be a minister. I don't want to be the chief minister. I don't want to be an MDCC, and I don't want anything. मुझे नीर महल नहीं चाहिए, उज्जैन का पैलेस नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। हमको अपना तिप्रासा को जस्टिस देना है, ये 70 साल का जस्टिस देना है। एक बार सब लोग अगरतला तक सुनना चाहिए, दिल्ली तक सुनना चाहिए, एक संग बुरुई हमारा चला सेकला सिकली एक होकर सिर्फ एस तिप्रासा बोलो, तिप्रासा सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अचुक्ति बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आज
बुबागरा थोड़ा शांत से बोलेगा, लेकिन थोड़ा बोलेगा, दिल का बात बोलेगा। आप लोग सब बैठ जाओ। आ चुके। जो रास्ते में है वहां में पुष्पा को भाई दी, ये आपका अस्तबल ग्राउंड है। बाहर रास्ते में क्या कर रहे हो? अंदर आओ भाई दी, सब इनको लेके अंदर आओ। ये आपका अस्तबल ग्राउंड है। भाई दी सब लोग आ जाओ। Angkoi launo norokno khulung mas kangya faro khulung का। यहाँ में बहुत लीडर्स हैं, डेप्यूटी सीएम है, अपना बीके रामखोल है, चेयरमैन जगदीश बाबू है, ईएम्स है, एमडीसीज है, बुरुई बदल है, वाईटीएफ है, मोथा का लीडर्स है। मैं आप सबको सबसे पहले चिबाई बोलना चाहता हूँ। चिबाई अफरो आज अस्तबल ग्राउंड से मैं सबसे पहले अपने दोस्त बाइचुंग भूटिया को थैंक यू बोलना चाहता हूं। पहला नो हम भाई बाइचुंग भाई, आपने एक बात ठीक कहा। ये जो फाइट है ना, आपका दोस्त प्रद्योत माणिक्य बुबागरा, ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। यहां में आप सब लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा हूं, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा। यहां में मीडिया भी है, मैंने सुना है कि दिल्ली से भी मीडिया आया है। भाईचुंग, अपना त्रिपुरा का इतिहास थोड़ा बता देता हूं आपको। हमारे संग आज जब हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 साल का, 75 साल में हमको क्या मिला? आज हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास जमीन में पट्टा नहीं है, अलॉटमेंट पावर नहीं है, हमारे पास स्कूल है लेकिन स्कूल में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल बनाया गया है, डॉक्टर्स आया है लेकिन दवाई नहीं। आज अगर कोई तिपरासा को ट्रीटमेंट कराना पड़े तो जीबी हॉस्पिटल का जमीन में सोना पड़ता है, या फिर बेंगलोर, वेलोर, चेन्नई, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है। 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव, क्या हुआ है ये 75 साल में? क्या हो गया है हमको? क्यों इतना कमजोर हो गए हैं? जिस जगह में 1000 साल तक आपका राजा ने आपके इस जमीन में हानि बुसाने शासन किया, आज अपने ही जमीन में हम लोग गरीब होकर भीख मांग रहे हैं अपना ही अधिकार के लिए। क्या हुआ? क्या है वजह? हंसा कुरुई, एकता नहीं। एकता रहता तो आज ये राज्य आपका होता, आज ये सिस्टम आपका होता, लेकिन कुछ नहीं। हंसा कुरुई, आपने ब्रू का वीडियो देखा। 23 साल तक ब्रू को कंचनपुर में रखा गया, क्या मिला? मंत्री बहुत था, एमपी बना, एमएलए बना, मंत्री आया, तिपरासा को क्या मिला? क्या मिला? यहां में मीडिया है, आप लोग बोलते हैं चलो पलटाए, कोई बोलता है चलो उल्टाए। मैं सच बात बोलूं? सच बात बोलूं कि नहीं? सच बात बोलूं?
पार्टी बदल गया, नेता वही है। पार्टी बदल गया, कॉन्ट्रैक्टर ना वही कॉन्ट्रैक्टर है जो सीपीएम का अमल में था, आज बीजेपी के अमल में है। कॉन्ट्रैक्टर ने झंडा बदल दिया। पार्टी बदलने से पिपरासा का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। आज ये बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है। 10,323 के लिए मैं फाइट करता हूं तो लोग बोलते হবে না 10,323 টিচারে কেউ দিন আপনি সাহায্য করতে পারবো না। कोशिश तो कर रहा हूं, दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपना रुपया देके फाइट तो कर रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। जीतेगा मालूम नहीं, कोशिश तो कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। ये नेता लोग, ये राजनेता लोग इलेक्शन के पहले 2018 में क्या बोला? हाँ, चाकरी पावा जावे, रेगा 340 টাকা रेगा होवे। क्या बोला? मिस कॉल करो, चाकरी पावा जावे। 7 पे कमीशन। जनजाति मोर्चा ने बोला स्टेट काउंसिल। आज कुछ मिल रहा है आपको? कुछ मिल रहा है? यहां में बहुत लोग हैं। बांग्लादेश कैसे बना? जब पाकिस्तान ने बोला उर्दू आपको लिखना पड़ेगा, आपको बांग्ला बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आज सीबीएसई का स्क्रिप्ट में आपने कहा है कि तिपरासा बुकुम्बारा लोग अपना मन का लैंग्वेज में आप स्क्रिप्ट में लिख नहीं सकता है। आप क्यों डिनाई करता है हमको? हमारा जो अधिकार है क्यों डिनाई करता है आप? हमने आपका अधिकार डिनाई नहीं किया, क्यों? और हमारा ही नेता लोग आज मेवाड़ ज्वाइन किया है। मेवाड़ 4.5 साल हम मंत्री था, ऋषिकेतु आप एमएलए था, धनंजय आप एमएलए था, कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पावर आपके पास नहीं है। पावर संविधान के पास है और वो संविधान बुकुम्बारा के लिए नहीं लिखा गया है। इसके लिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगरतला के बीच से मरेगा लेकिन फाइट करेगा। ये जो मीडिया पूछते रहता है आपने एक बार अलायंस करबे कि करबे ना, कितना बार बोलूं, कितना बार लिख के बोलूं फेसबुक पे? अगर जिष्णु काका के संग कहीं खाना खाया अलायंस हो गए छे, एयरपोर्ट में किसी से मिला अलायंस हो गए छे। अरे भाई, अगर आपको अलायंस करना है ना तो बुबागरा को कुछ मत दो, मेरा 13 लाख पिपरासा को कुछ दे दो, बुबागरा अलायंस कर देगा। नहीं दिया तो 2023 में आप भानसा का पावर दिखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ, ये लोग आज यहां में, मैंने पहले भी बोला, पार्टी बदल गया। आपका नेता लोग पार्टी बदलता है लेकिन जाति के बारे में बात नहीं करता है। और एक एलिगेशन है जो मेवाड़ ने पहले बोला, अपने अनिमेश ने बोला, अपने जगदीश बाबू ने बोला कि बोले प्रद्योत मानी के तो हिंदू विरोधी छिलो, एक समय ये एलिगेशन था। अरे, जो त्रिपुरा सुंदरी को ये परिवार ने, ये माणिक्य परिवार ने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, सुरक्षा किया अपना जमीन का। हम मां मंगल चंडी का पूजा करता है, लेकिन यही परिवार ने मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया। यही परिवार ने गेदू मियां और शुजा के लिए मस्जिद बनाया।
यही परिवार ने यहाँ में बुद्ध मंदिर बनाया। आप बोलते हैं प्रद्योत कम्युनल है। मैंने आज तक धर्म के नाम में, मैंने आज तक किसी के टीका को देखकर, किसी के दाढ़ी को देखकर वोट नहीं मांगा। मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स आपने किया है, हमने नहीं किया है। तीपरा सा देना जानता है, छीनना नहीं जानता है। इसके लिए अपने हां में आज हानि पुसा नीचे। आज अगर हमने ग्रेटर तीपरा लैंड डिमांड किया, अगर आज हमने अपना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिमांड किया, तो बोलता ना केन डिमांड करे, टाका निये नाओ, टाका निये नाओ, टाका मंत्री हो जाओ, एमपी हो जाओ, अधिकार डिमांड करो ना। क्यों? एमपी बनने से कुछ होगा? होगा? वो अपना एमपी क्या कर रहा है? हाँ, सो रहा है। वो काला चश्मा पहन के बैठा है। मंत्री बन के क्या होगा? ग्रेटर तीपरा लैंड चाहिए, ग्रेटर तीपरा लैंड चाहिए, और किसी के खिलाफ नहीं। ये परिवार ने आज तक सबको प्यार किया है। हम रविंद्रनाथ टैगोर का इज्जत करते हैं, जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया। आज भी मेरे बहुत दोस्त हैं जो बंगालीज हैं। आज भी यहाँ में हमारे बहुत परिवार के लोग हैं जो मणिपुर से हैं। आज भी यहाँ में मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बंगाली, बुद्धिस्ट है। हमने ऐसा धर्म का राजनीति ना किया है, ना करेगा। इतिहास गवाह है कि जब से एडीसी में मोथा का सरकार आया, हमने एक बंगाली फैमिली को भी अटैक नहीं किया, बंद नहीं किया, रास्ता नहीं रोका, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये तीपरा सा का कल्चर है। हम लोग वायलेंस नहीं चाहते। ऐसा राजनीति सस्ता राजनीति है। हमको ऐसा राजनीति नहीं करना है। हमको आपको चाकरी देना है, हमको आपको अधिकार देना है। और मैं यहां में सब बुकुंबारा को बोलना चाहता हूं, आप अब, मैं मोदी जी जैसा बड़ा इंसान नहीं हूं, वो आके यहां में बोलेगा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतना क्षमता तो नहीं है। लेकिन मैं सब बुकुंबारा को बोलना चाहता हूं, आप लोग अब एसडीएम ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन डालो पट्टा के लिए, पट्टा के लिए, अलॉटमेंट के लिए। एसडीएम ऑफिस में जाकर आप लोग अब अपना अर्जी दो, अपना डिमांड करो। तीपरा मोथा 2023 में आएगा ना, तो सब बुकुंबारा को अलॉटमेंट और पट्टा देगा। कुबागरा आपको ज्यादा नहीं दे सकता है, इतना रंग नहीं है मेरे पास। लेकिन एक बात है, आपको प्यार बहुत करता हूं, आपको प्यार बहुत करता हूं, और आपको बेच के तीपरा सा को, महाराजा वीर विक्रम का आत्मा को, महाराजा किरण विक्रम माणिक्य का आत्मा को बुबागरा धोखा नहीं दे सकता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तीपरा सा को कुछ देखेगा। और यहां में मीडिया लोग, यू कीप ऑन टॉकिंग, आप लोग बोलते रहते हैं महाराजा को तो सीएम बनना है, महाराजा को तो एमपी बनना है, मंत्री बनना है। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, सबके सामने बोलना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब छोड़ दिया। मेरा मां 78 का है, अकेला कलकत्ता में। मैंने आज तक शादी नहीं किया, परिवार नहीं बनाया। आज भी यहां मैं अकेला हूं। आराम से दिल्ली में, कलकत्ता में, लंदन में, अमेरिका में रह सकता था। यहां मैं आपके संग आपके लिए फाइट कर रहा हूं। बनना चाहता तो आराम से, हमको बहुत ऑफर आया, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका ऑफर आया। आराम से एमपी बन जाता, दिल्ली में बैठ के रहता। लेकिन आज भी एक
बिना कॉम्प्रोमाइज करके आपके लिए क्यों फाइट कर रहा हूं, क्यों फाइट कर रहा हूं। प्यार करता हूं आपसे, नेतागिरी नहीं करता हूं। और इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, सब तिपरासा को, पुरुई को, बुमा को, हमारा सेकला को, सिकली को, या हमें एमडीसी से, ईएम से पैसा ऑफर करेगा आपको ये लोग। अगर आप लोग ने तोहफा के साथ धोखा किया ना, आपने तोहफा के संग धोखा किया, तिपरासा आपको घर से निकाल के मारेगा, आपका घर चला। मैंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है। जीतेगा तो सुनाई नहीं पड़ता है, जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। वन लास्ट फाइट, वन लास्ट फाइट। और हमने किसी से भीख नहीं मांगा। पूरा जिंदगी सिर्फ 2 महीना बाकी है। पूरा जिंदगी किसी का नौकरी से करने से अच्छा है, किसी का गुलामी करने से अच्छा है। जिंदगी में एक बार अपना जाति के लिए, अपना तिपरासा के लिए फाइट करो। हमारा तिपरासा के पास पेट में खाना नहीं है, भीख मांगने लगा हम लोग। जमीन है लेकिन नौकरी नहीं है, हाँ है पट्टा नहीं है। कितना दिन तक हम लोग तिपरासा लोग ये करते रहे? कितना दिन तक आप लोग ऐसे ही रहेगा? 75 साल हो गया। कब तक हम लोग ऐसे ही बन के रहेगा? यहां में यूथ है, सब लोग बोलते हैं यूथ अपना खून दो। मैं बोल रहा हूं खून नहीं, थानसा लाओ। पहले तिपरासा बनो, पहले जमतिया, देवबर्मा, त्रिपुरा, रियांग, उच्चोई, काइपेंग, त्रिपुरा नहीं, पहले तिपरासा बनो। 20 का 20, चकमा, मौत, सब लोग एक हो। एक होगा तो कुछ मिलेगा, एक नहीं होगा तो ये डिवाइड एंड रूल चलते रहेगा। इस राज्य में रेप हो रहा है, यहां में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहां में डेमोक्रेसी खतरे में है, गणतंत्रता खतरे में है, और ये लोग बोलता है राजा खराब है। मानिक बाबू 25 साल तक यहां में राज किया, पूरा इंडिया में मार्केटिंग हुआ। मानिक बाबू के पास घर नहीं। अरे नेशनल मीडिया, आप गांव जाकर देख के आओ, मानिक बाबू के पास घर नहीं है, वो ठीक है। हमारे तिपरासा का भी घर नहीं है, कच्चा घर में रहता है, उसका क्या किया आपने? बहुत खेलवाड़ हो गया। ये तिपरामोथा पार्टी नहीं है, मूवमेंट है। ये तिपरामोथा नेता बनाने का मशीन नहीं है। ये तिपरामोथा 13 लाख तिपरा को सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए, जस्टिस के लिए है। और मैं आज अस्तबल मैदान से ऐलान करता हूं, आई चैलेंज कि अगर दम है तो प्रद्योत विक्रम मानिक्य को गिरा के दिखाओ, हमको खरीद के दिखाओ। अगर आप बुबागरा को खत्म करना चाहता है ना, तो हर तिपरासा बुबागरा के सामने रहेगा। और अगर आप तिपरासा को डिनाई करना चाहता है ना, तो सबसे पहले बुबागरा गोली खाएगा। तिपरासा के लिए बुबागरा मर जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। थानसा का मतलब क्या है? थानसा का मतलब है एकता। अगर आपको थानसा चाहिए ना, तो मेरा बात मानोगे? मेरा बात मानोगे? सुनो यहाँ, एक मिनट यहाँ, हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं। आपको करना है, सबको सुनो, एक मिनट यहाँ सुनो।
सबको सब लोग एक उंगली लो, एक हाथ लो। ऐसा करो, 2 उंगली लो, 3, 4, 5। अकेला लड़ा ना तो हारेगा। अगर हम लोग एक हो जाए ना, कोई पावर नहीं है इस देश में हमको हराने के लिए। इसको थानसा बोलते हैं। सब खड़ा हो जाओ एक बार। मैं एक चीज करने वाला हूं जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है? सब लोग चुप, सब चुप। अपना हाथ दिल में रखो, आंख बंद करो और सिर्फ 30 सेकंड, 30 सेकंड के लिए अपना हाथ, अपना पिपरासा, अपना देश के बारे में सोचो। 30 सेकंड। कैसा लगा? कैसा लगा? सुकून मिला ना? शांति मिला ना? अगर आप 30 सेकंड तक अपना हाँ के लिए सोच सकता, कितना शांति मिलता है। सिर्फ 2 महीना बाकी है। ऐसे ही करके अपना हाँ के बारे में सोचो। 2 महीना तक थानसा रखो। 2023 में तिप्रासा हिंदुस्तान को दिखाएगा, वी आर रेडी टू फाइट एंड नॉट। चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। अगर चीनी हाँ, चीनी शासन चाहिए ना, तो सबका साथ सबका विकास नहीं, पहले बुकुम बड़ा कारनार बुम का विकास करो। मैं देखना चाहता हूं यहां से यहां तक क्या पावर है, ठीक है? तब यहां से यहां चीनी हाँ, वो पीछे में आवाज नहीं दे रहा। चीनी हाँ, चीनी हाँ। अब यहां से चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। दोनों बराबर है। अब यहां में सब तिप्रासा के 20 का 20 कम्युनिटी, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब हिंदू, बंगाली, मुसलमान, मणिपुरी, चाबागान, सब लोग एक आवाज में चीनी हाँ, चीनी हाँ, तिप्रासा, तिप्रासा, तिप्रासा। बधाई बधाई हम भाई, धन्यवाद। खुलूंगा
Amai, isa announcement ko. Boronggarang Khogendra Tripura, Boronggarang Khogendra Tripura, Kamamani, Jini stage uploga pai sampaika, Puri domestic. Opening remarks may bagay. Oinay, sini, Sir Borisong Korean lo, sini o moncho choy, sini o mass gathering lo, kok sakoy ni bagay. Sir, Sir Borisong Korean, kayo cakap na yan pag-comment mo na lang sa mga Jimmy Stage. Malay ka naman. 너 또는 한 말, 그리고 또 이제 gathering, mau gathering ni, sini dol ni माननीय प्रेसिडेंट, श्री विजय कुमार लांखो, ताको, प्राक्तन विधायक, sini खाबाय, खुबाय, aksamuni, budakara, juna, mau haike, ya bro, ini cuma ni, ini korban, ini proses tabai, bukan mulai ini tu asal ke kalau meh, buat orang ani, ব্যক্তিগত তরফ থেকে, ani শান্তি তরফ থেকে, এবং দলের তরফ থেকে খাবার আমরা যাব, ঈশ্বর বড়, দেব শক্তিশালী খাইতন, দেব খানিতন, যাতে আনি যাতে এই যে হাত হওয়াশি তোমার অন্ধকার পাই তোমার অন্য তো বাক্য পাবে লগেও আবো খাখা যিনি নাওরাই কাহাম স্পোর্টস পার্সোনাল বাইচন ভুটিয়া সাহেব খাইতনব বড় বাহানি খাবাই পার্টির তরফ থেকে ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমাদের হামাই আচ্ছা মারা ভালো মঞ্চ গাড়িও আচমনায় যিনি বিধায়করাও এমডিসিরাও চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বারসহ নেতৃবৃন্দ এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তিনিও প্রথমে ফেনাই আমি তাকে তোমার বসা ভালো ফেরম খিয়া খাওয়া তারপর जों भारतवर्षआव बारुम एमालगेमेशन भारतवर्ष 75 বছর 75 years কাহা এই 75 বছর 14তম মানখা
আশায় তাবৎ খাইমাত অদ্ভুত একটা পরিবেশ যমুনা যেভাবে চিনি শাখাও মুম্বাই বিমানে চাপিয়ে দেওয়া যে একটা দুঃশাসন, এই দুঃশাসনের নিঃশেষিতে আজকে ত্রিপুরার উপজাতিরা রাহি রাহি রব ছাড়ছে। বন্ধুগণ, আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, যিনি ত্রিপুরার মানুষের মুক্তির জন্য আসা যাওয়া করেন, এইখানে নেতৃত্ব দেন। কয়েকদিন আগে তিনি বলেছিলেন, কি বলেছিলেন, পত্রিকায় সেই সংবাদ উঠেছে যে উনি অ্যাপ্রিহেনশন করছেন। কি অ্যাপ্রিহেনশন? যে 2050 সালের মধ্যে আসাম বহিরাগতদের দ্বারা শাসিত হবে, আমরা মাইনরিটি হয়ে যাব। আজকে আসাম কারা শাসন করছেন? বিজেপিরা। মুখ্যমন্ত্রীকে অসমিয়া। সেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আসামে কারা মুখ্যমন্ত্রী? সবাই অসমিয়া। তারপরও ক্ষমতায় থেকেও তিনি অ্যাপ্রিহেনশন করছেন, ভয় পাচ্ছেন, আগাম সতর্কতা দিচ্ছেন, অসমিয়াদের সতর্ক করছেন, তোমরা সাবধান হও, না হলে বহিরাগত তোমাদের উপরে শাসন করতে চাও। আর আমরা ত্রিপুরার মুয়ে করে হুকুমবারা কি করছে? 75 বছরে একজন মুখ্যমন্ত্রী আমরা পেয়েছি, হ্যাঁ পেয়েছি, দশরথ বাবু। দশরথ বাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পেছনে কাদের হাত ছিল? যুব সমিতির হাত ছিল। যুব সমিতির কুট চালে সিপিএম বাধ্য হয়েছে দশরথ বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করতে, না হলে কোন অবস্থাতে দশরথ বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করা হতো না। সেই ইতিহাস পরে আমি বলবো, হয়তো দেখে নাও যদি কোনোদিন সুযোগ পাই। এইবার যারা কংগ্রেসকে নিন্দা করত, কংগ্রেসি মাল, কংগ্রেসি কালচার, 4 বছরে 2 জন মুখ্যমন্ত্রী, এই ত্রিপুরায় কয়জন মুখ্যমন্ত্রী আমরা পেয়েছি? নির্বাচনে যদি রেগিং না হতো বাই পোলে, তাহলে আমরা 3 জন মুখ্যমন্ত্রী পেতাম। এখনো কেন জিষ্ণু দেববর্মনকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয় নাই? হবে না। ন্যাশনাল পার্টি, আমরা ত্রিপুরাবাসীরা, আমাদের কি কোনো অধিকার নেই? আমরা কি চিরদিনই শাসিত হব, শোষিত হব? তার জন্য আজকে ত্রিপুরা মাথা দাঁড়িয়েছে। আমি আমার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা এলাকাবাসী, পাখুড়, ফাইউড়, মার, নানা কইও, লাস্ট সংগ্রাম, শেষ সংগ্রাম, মরেঙ্গে, হয় করব না হয় মরব। কোনো বাইকের কাছে দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে, আর কোথায় যাব আমরা? চিনি বিষেনি, চিনি সোজাতে বুকুমবারা চিনি বিরোধিতা খাইতো, তাও আগে তো খেলকা যুব সমিতি আমরা নিন্দা খাই দেখা দর্শক বাবু তাও সব হরিনাথ সং, নগেন সং, রবীন্দ্র দেববর্মা সং, বিজয় লঙ্ক, গৌরশঙ্কর ইয়াল, রবীন্দ্র দেববর্মা, অমিয় দেববর্মা, জগদীশ দেববর্মা কি দাবি করে? হা দাবি করে, মাটি দাবি করে। আনিনো খাওয়া হা তোমার উড়া উড়া তাল্লা হয়েছে, এইভাবে নিন্দা করতে হবে।
모하이게 주로 가대라요. 마주원이야 রিয়াংদের মধ্যে তাকে সবচেয়ে বড় নেতা সেই বাজুবনিয়া আমার বাড়ির দরজার সামনে এসে আমাকে নিন্দা করেছিল আমরা কাতেও ওই সামল ভা আমরা ফাবলি থাকি বরিশাল করিয়া মিছিল এতদিন মুখ নাই না যুব সমিতিরাও মা চালায় এইভাবে নিন্দা ঘৃণা করা হতো আমাদের তারপরে তো আমরা এডিসি লাভ করেছি তারপরে আমরা জেলা পরিষদ করেছি তখন ত্রিপুরায় যুব সমিতিকে সমর্থন করত 50% জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষ আজকে মোথাকে সমর্থন করছে 99% জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষ কেন পাবে না এই দাবি না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন থামবে না শেষ পর্যন্ত আমি মারানো ঘুরিয়ে হলো আমি একটা অনুরোধ সেই যুব সমিতি আমলব মা সাহো বাবা ফলব খাই লেখা যে মারো ঘুরিয়ে যাও তপস্যা খাইয়ে দে যে জানি ঈশ্বরের খাতে বা যিশু খাতে নাই কৃষ্ণ খাতে নাই দুর্গা খাতে নাই কালী খাতে নাই নিশ্চয় আলাদা করল যার যার খাতে মা ঈশ্বর তপস্যা খাইদে প্রার্থনা খাইদে আন্তরিক ভাবে খাইয়ে তবে তিনি রাজনৈতিক ফান্ড নিলে এবং তিনি শর্মা যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড অবতরণ মাননীয় জনতে আশীর্বাদ প্রত্যেকটা বলিল কারণ যীশু খ্রিস্ট বলে না চায় মানে হোক নেই স্বয়ং পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ বলে না চায় বোমানি হচ্ছেন রাম বোমানি হচ্ছেন বুদ্ধ বোমানি হচ্ছেন রামকৃষ্ণ বোমানি হচ্ছেন পৃথিবীয় যত বড় বড় মহাপুরুষ বোমানি হচ্ছেন আছেন তিনি আজ মারো অবশ্যই খাইদে প্রাণ খাইদে যাতে চলছেন সাইব মহাত্মা গান্ধী যাই হোক সময় কম বেশি সারিয়া সারাইব দম লাস্ট একটা স্লোগান নিরজতা নিরবে সাধু আন্তম শোনায় গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার বুঝকার গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের সাথে জন্মসিদ্ধ অধিকার সাথে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার সাথে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের আমরা এটা আদায় করবই করব জয় হিন্দ যত লক্ষণকা ভুবান আয়োজন তিনি মত আয়োজন Beleke hambai chini sar Gauri Shankar yang no bobini nangmani kongro saikne rekha chini do phanok kucharoi tabo ang chini o pandawa kongnarukne bagai chini boram nang sar Hangsha Kumar Tripura Honorable MDC DDADC Bonajora Yakharo haide jeng bonajotana yafa khoroboi lamsaklainai chini sar Hangsha Kumar Tripura no Sar Hangsha Kumar Tripurano jeng chini o pandawo Risa Yakharai lamsagnai Sar chini pandawo nana lamsago dai o jorano Yakharo
chini di prasarokno chini ohani pasarokno kecari koki sanarona bagai. খুলুমবাইখা যতনক নমস্কার সবাইকে যিনি 184 জনা যে রাজা যিনি লাস বুবাগ্রা যিনি থিনাং যিনি ভবিষ্যৎ ত্রিপ্রাসারামনি বাগৈ যে গাবই সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সারা ভারতবর্ষ কক পীর নাই যিনি বুবাগ্রা প্রদূত বিক্রম মানিকনের নেতৃত্বে ত্রিপ্রাসারাম থানসা তবনানি বাগৈ তিনি কাইসা বিরাট একটা বিশাল জনজমায়েত অর্থাৎ কক বড়বাই সানা থাকে লোক প্রথম পান্ডা ও পান্ডা ফাই মানজাক ফাইজাক যিনি মঞ্চনি তলাওয়া আচুকজাক ত্রিপুরা মুথানি পার্টি প্রেসিডেন্ট সিনিয়র লিডার গোসাম তাংকরা দফানি বাগৈ সামং তাই ফাইজাক বর্তমান চিনি পার্টিনি যতনি বুবাগ্রা বা চেয়ারম্যান এবং এমএলএ গোসাম যিনি স্যার বিজয় কুমার রাংখল গোসাম মন্ত্রী অর্থাৎ এডিসিনি যিনি বর্তমান তৃতীয় এডিসিনি কাউন্সিল চেয়ারম্যান যিনি জগদীশ দেববর্মা থেকে শুরু খাইয় আনো মাপ খাই বাইদি আনি শ্রীদাম স্যার থেকে শুরু খাইয় যতনি মুঙাং সালিয়া যিনি ইএম এবং যিনি এডিসি নি তৃতীয় এডিসি নি ইএম অর্থাৎ এডিসি নি যিনি প্রশাসনিক যে যতনি দায়িত্ব করা যিনি পূর্ণচন্দ্র জমা দিয়া বিভিন্ন এডিসি নি বিভিন্ন সামং তাং চারিনাই বদলে ইএম এবং এমডিসি রং যতন আনি ব্যক্তিগত নি বুখাক্তই পার্টি নি বুখাক্তই নরাও যত যারা অগ্রা চাকরা রং যারা এই সাতুঙ্গ বিভিন্ন জায়গানি ফাইয় চিনি বুবাগ্রানি ফান্ন গরাত খলাইনানি বাগৈ যারা ফাইনাই রং নরাও যতন খুলুমুং ইয়াফারই আং সিও বিভিন্ন জায়গা তাবুকবো চিনি বুড়াও এখনো বিভিন্ন জায়গাতে রাস্তায় ভেহিকেলের অসুবিধার কারণে ভেহিকেলের বিনষ্ট হওয়ার কারণে এবং ট্রেন সঠিক সময়ে না পাওয়ার কারণে আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে পায়ে হেঁটে আগরতলা শহরের জুড়ে শহর বুকে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের তীব্রমুখার ওয়ারিয়ার্সরা এখনো আমাদের মাঠে প্রবেশ করতে পারেনি যারা এখনো বিভিন্ন জায়গাতে যারা দোকানে চা স্টলে যারা বসে আছেন আপনারা দয়া করে আমাদের মাঠে প্রবেশ করুন আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবো আরো কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বুবাগ্রা এবং আমাদের যে বাইসুং বুতিয়া স্যার সারা বিশ্বের যে একটা নামদারি ফুটবল আমাদের যে আমাদের ফুটবল যে প্লেয়ার উনি আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন আমাদের যুবক ভাইদেরকে অনুরোধ থাকবো আপনারা সবাই মাঠে প্রবেশ করুন আং তিনি সানানায়ও তাকুরো তিনি নরক আহাম খাই সিও তাবুকনি যে জরা বর্তমান যে পরিস্থিতি আমার আলোচনা খাইনি সাজাকা তাবুকনি জরা जों কেন ত্রিপ্রাসারাও থানচা উনানি দরকার না जों নাইকা তাকুরো বিভিন্ন সময় তিনি দীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল খলাইলাইকা जों অনেক মন্ত্রী এমএলএ এবং ইএম বিভিন্ন পার্টিনি পদ বিভিন্ন সরকারনি বড় বড় পোস্ট जों নালাইলাইকা কিন্তু চিনি ত্রিপ্রাসারামনি বাগৈ বিভিন্ন নির্বাচন বুসকাঙ্গ বিভিন্ন ইলেকশননি বুসকাংকে जों সালাইও যে जों से ত্রিপ্রাসারামনি বাগৈ সামং তাंनाय जों से ত্রিপুরানি ভবিষ্যৎ जों से চিনি ত্রিপ্রাসারামনি বাগৈ হামক্রাই সামং তাंनाय जों বিভিন্ন সময়ে নংজাকা আরো বিশেষ খাইয়ে जों তিনি সানামুতো যেমন আইপিএফটি দল গত বিধানসভা নির্বাচনে আগেও যখন 2018 নির্বাচনে আগে ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিরা কাইসা করা খুবই কথং যে কথার খলাইয়ে जों মনে খাইকা যে ত্রিপুরা রাজ্যের जों ত্রিপুরা ল্যান্ড মাননাই কিন্তু আনে পূর্ব বক্তা শাখা আনে সিনিয়র লিডার
যে তিনি ত্রিপুরা প্রত্যেকটা নির্বাচন খায় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে বিভিন্নভাবে মিথ্যা কথা সাগর যেমন তিনি কোন চুক্তি কোন লিখিত পরিচয় রিজার খায় তিনি বিজেপি রাখবাই কেন্দ্র সরকার রাখবাই তিনি আসামনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মান ভাই जों दालाल खालाय जागै जों तिनि बबाय अब खालाय जागै तिनि त्रिपुरा लेन बकरै तिनि जनजाति रावनि कोनो मानथाय बकरै যখন বিধানসভা থাংলাই নাই তিনি জাতিनि बागै তিনি त्रिपुरा सारावनि बागै केबकक सानाय बकरै अबनि बागै তিনি बुबाग्रा साका তিনি जरातै आं তিনি मा सानाय তিনি जरा गाहाम তিনি बेलायखे सुजुग गाहाम তিনি लगे बुबाग्रा दङ তিনি लगे राजबारि दङ তিনি लगे 184 जना राजा दङ তিনি হুকুম দङ दाबो তিনি जों थामजा खलायै आगामी दिनाव बुबाग्रानि लास्ट फाइट जों তিনি लड़ाई खलायै जों তিনি आगामी देश विधानसभा निर्वाचन सारा त्रिपुरा राज्य यात्रा सारा भारतवर्ष त्रिपुरा सारावनि फाल्लो बुबाग्रानि लगे हिनै जों प्रमाण खायजानो नांनाय दाखुराव তিনি অনেকে প্রশ্ন খলাयो অনেকে তিনি त्रिपुरा सारा प्रश्न खलायो যে বুবাগ্রানি দল যে त्रिपुरा मुथा दाम खायनाय বড় সবাই এডিসি দুর্নীতি অঙ্কা অনেকে সাগো যারা বিজেপি নি এমডিসি রাও অতীত তিনি কাইসানি মুখ কেবল ব্যক্তিগত নিকাও তিনি সানা মুজুই আর তিনি কেবল ব্যক্তিগত বাং আক্রমণ খায়না হনরা আলোচনা নি আং তিনি মঞ্চ কায়াতা করো বাদি কেবল ব্যক্তিগত শত্রুয়া কোন নেতা বা যিনি কোন শত্রু করে কোন পলিটিক্যাল পার্টি বা সিপিএম কংগ্রেস কেবল তিনি শত্রু করে যিনি বুবাগ্রা সাগো বাণী কইয়া কিন্তু जो नीतिगत ने शत्रु नीतिगत ने लड़ाई जो सीपीएम कांग्रेस पर लड़ाई आता करो जो बीजेपी पर लड़ाई जो ऑनलाइन विरोध लड़ाई खेले তিনি মান থাইবে जों লড়াই খেনানি নাঙাই আগামী দিনে তা করো কারণ जों নাইকা বিভিন্ন ইলেকশন বিভিন্ন নির্বাচন যারা মন্ত্রীনি প্রলোভন ফুনবাই যারা তিনি এমএলএ নি প্রলোভন ফুনবাই বা তিনি প্রলোভন ফুনবাই বিভিন্ন সময়ে তিনি মান খাইনা বেগাত খাই নাই তিনি বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি রক্তা করো সিপিএম কংগ্রেস রাও বানা অবমাইনা তা করো তিনি ভবিষ্যৎ তিনি জেনারেশন তিনি ফাইনান্স রাও তিনি হুকুম বিনষ্ট খাই নাই তিনি এই পলিটিক্যাল পার্টি সমাবনী বাগৈ পার্টি হিঙাঙৈ সিপিএম কংগ্রেস তিনি বিজেপি হিঙাঙৈ जों তিনি থামচানি মারিও বুবাগ্রানি লগিও ফাইoi जों আগামী দিনে বুবাগ্রানি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন जों সাকসেস খাইনানি নাংনাই তা করো অবনি বাগৈ অনেকে প্রশ্ন খাইও তা করো গ্রেটার ত্রিপুরা লেন বাহাই খেয়ং নাই গ্রেটার ত্রিপুরা লেন অবশ্যই অং নাই আং তিনি ওরা সানানাকা অতীত আংলো সাকা তিনি বিজেপি নি কওবাই বিজেপি নি নোট বাই আং সাকা হংস ত্রিপুরা তৎকালীন এডিসিনি অপোজিশন লিডার দङ বর্তমান কাসাম মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবনি নেতৃত্বে বাই গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্র তিনি আং কাইসা সভা সাইনিকা গ্রেটার ত্রিপুরা লেন কখনো মানিয়া ও বিজেপি নি কওছে তা করো আনি কইয়া গ্রেটার ত্রিপুরা লেন जों মাননাই তিনি আসাম সবাই তিনি আসাম রাজ্য সবাই তিনি মেঘালয় যদি সুনাম মানো তিনি আসাম রাজ্য সুনাম তিনি মিজোরাম যদি সুনাম মানো আসাম রাজ্য সবাই তিনি তিনি বিভিন্ন স্টেট যদি মান খাইকে তিনি অরুণাচল প্রদেশ আসাম সবাই অরুণাচল প্রদেশ খাইকে কেন जों ত্রিপুরা রাজ্য তিনি অধিকার নি বাগৈ তিনি পাওয়ার নি বাগৈ जों গ্রেটার ত্রিপুরা লেন মাননে আউনাই তা করো जों অবশ্যই মাননাই जों গ্রাহ খাই সামং তাংজনাই নাংনাই তা করো তিনি আং তিনি কিসাকক বিসিংতে আনিকক বাইরনানি চেষ্টা খালাইনাই তা করো যারা বোমা বফারক না আং সানা মুসুবো গত বিধানসভা নির্বাচনে আগেও আং বিজেপি নি নেতা দংমানি এবং বিজেপি নি এমডিসি দङ 5 নং সামনো কনস্টিটিউশন তিনি 5 নং এডিসি আসলো আং প্রার্থী রগৈ তিনি পার্টি ত্রিপুরা মুথা পার্টি ন পর্যন্ত পরাজিত খলায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যত এডিসি এলাকানি যতনি এমডিসি নি যতনি নাইকে গোবাং কুকবাই ভোট কপ্লাই খলায় আং ফাইমানি কেন তিনি এই ত্রিপুরা মুথা ফাইনানি নাংখাতা করো आंगरनो तिने अवलम्बन किसा किसिसानि कक बिसिंति आंगरनो तिने परिष्कार खाइनानै नायो ताकुराव बीजेपी पार्टी जे बरंना बाटपार खलायो बीजेपी पार्टी जुमला बीजेपी पार्टी गरीब रबै प्रतारणा खलायो बीजेपी पार्टी कर्मचारी रबै प्रतारणा खलायो बीजेपी पार्टी बेकार रबै मिस गर्नुले चाकरी नै हिसाबो आं तिने साना नायो बीजेपी पार्टी त्रिपुरा प्रदेश या दिल्ली पर्यन्त मिस गर्नुले चाकरी रिमाया ताकुराव केन আজকে বেকার রানো তিনি মিস করবে চাকরি নানি বগে গাঁও সাগো সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি কর্মচারী রানো তিনি ওরা কর্মচারী গোবাং দংখরা কর্মচারী রানো সপ্তম বেতন কমিশন রিনা নয় গাঁও সাগো কর্মচারী রানো ভোট আদায় খায়তা
এবার তিনি ফুতু মা বুঝাবো তাখরা অবংখা বিজেপি সবকা সাথ সবকা বিকাশ অবংখা বিজেপি গরিবটি উন্নয়ন খাই মানে তাকুরা বিজেপির গরিবটি ভাবে কিছু খাইয়া বিজেপির কর্মচারী নিবাই কিছু খাইয়া বিজেপির বেকার নিবাই কিছু খাইয়া বড় দালাল খাই গত বিধানসভা নির্বাচন বৈতরণী পার খাই নানি ভাবে বিভিন্ন জায়গায় যুবকরা মোবাইল ফ্রি নাই বৃদ্ধ ভাতার তিনি বৃদ্ধ ভাতা 2000 টাকার নাই অমহায় প্রতিশ্রুতি রই পুরোই আমরা বেটি বাঁচাও বেটি করাও বেটি সুরক্ষা যোজনা নারী সুরক্ষা যোজনা বিভিন্ন ভাবে প্রতিশ্রুতি রই পুরোই রঙে পটলা খাতা করাও আং সানাই বিজেপির মহিলা রঙে বাগই পুরোই রঙে বাগই মহিলাদের জন্য কিচ্ছু করেনি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বরংস আমরা দেখলাম এই দীর্ঘ বছর পর ভারতীয় জনতা পার্টি এই 5 বছরের মধ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের মা বোনরা আমাদের মহিলা বোনরা তিনি বুড়িরাও সারা ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রী নিপুষা থেকে শুরু করে এমএলএ নিপুষা তিনি বড় বড় বিজেপি নেতা তাবর নেতা কেদার বাহিনী বাইক বাহিনী নারী নির্যাতন জিরো থেকে শুরু করে 60 বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত তিনি রেপ খেলায় জায়গা তিনি বিজেপি সরকার নিয়ে আমলো আর তিনি সানাই বিজেপি পার্টি কোন বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও হিয়া বড়কে সাগর বেটি তকাও বেটি পাকড়াও বিজেপি নি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াকে বেটি তকাও বেটি পাকড়াও বরং বেটি সে নাইত্র বুড়ি রঙ সে নাইত্র তোমার তাকড়াও পুলিশ কোন আসামি গ্রেফতার খাই মিয়া তাকড়াও পুলিশ না প্রশাসনিক পরিণত কইগা অবচিনি ফল অবচিনি বিজেপি নি সবকা সাথ সবকা বিকাশ তাকড়াও অবনি বাগই আর কৃষি সাজরা বিসিংতে আমরা ছানানি মুজু তাকড়াও বিজেপি আগামী দিন কর্মচারী বুথ মাংলা বিজেপি আগামী দিন রেগা মজুরি রঙে বুথ মাংলা বিজেপি আগামী দিন বৃদ্ধ ভাতা বিধবা বিকলাঙ্গ ভাতা রবাই বিকলাঙ্গ মা বোন রবাই তিনি প্রতারণা খাই যাও তিনি 2000 টাকা ভাতা রবাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য প্রায় 1.5 লক্ষাধিক পুরুষ বৃদ্ধ ভাতা বিকলাঙ্গ ভাতা ক্যান্সেল খাই নাই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সেই বিকলাঙ্গ মা বাবারাও সেই বিকলাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন যারা তোমরা যারা বৃদ্ধ মা বাবারাও আগামী বিধানসভা নির্বাচন তীব্রাসানি যে বাড়িও বোবাগ্রানি নেতৃত্বে তিনি তীব্রা মুথানো বটুগই বিজেপি তিনি বরক সাগো এই ত্রিপুরা রাজ্যে উৎখাত খাই নাই ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি উপজাতি অংশনি মা বোনরাও কাজে তাকুরাও আং তিনি বেশি কৌশলিয়া নরম যতন তাই হইছা যারা রফাই মানজক ফানেরানো নর ধৈর্য রুংদি जों তিনি এই যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা নে বাগই মাডো जों তিনি বোবাগ্রানো লগের নানি নাংলাই বোবাগ্রা চিনি বাগই রাং থেকে শুরু খায় তিনি বিভিন্ন তিনি শক্তি তিনি দিল্লি থেকে শুরু করে সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বাগই কষ্ট খাই তুমি जों যত বোবাগ্রানো লগের নানি বাগই বোবাগ্রানি শক্তি না বোবাগ্রানি মহারানো তিনি এই জনসভা লোক প্রথম বাংলানি বিসিংতই जों যত সাকলাই जों যত তুবা তুরগই जों যত হিলাইনা যত তাকুরন আং সানাই নরক যত কাইসা মাইনা আং বোবাগ্রা আয়োগ লক্ষণকে নরক যত যারা তলা দংনাই যিনি যারা নেতৃত্ব থেকে শুরু করে जों যত কাইসা বোবাগ্রানো जों খুলুমং ইয়াফারনাই যত নরক হিনাই থিনাই দে তাকুরো যত খাইবেনে দে রেডি বোবাগ্রা বোবাগ্রা তীব্রামুথা বিজেপি হাটাও হামবাই যতন बेलाय के हामबाय सिनि ऑनरेबल एमडीसी अंशु त्रिपुरासान ताबुक सिनि बसकांगो फाइ कंगनार फाइनाय सिनि टीडब्ल्यूएफ नि अजामाजक प्रेसिडेंट बुकु सकमा देब्रमा बो फाइनानि सिगां आं काइसा साख्लायमुं साख्लायनाय बुबाग्रा लामावनि तंखा बो सफायासानि जे volunteers yang stage gandaro kabar khainani bagai kisa faipaini tamlai ile imaba bubagra faipro taisi dignitaries of sapro only the medias that will be allowed to cover from the stage borogunka the greater Tipraland media but Tipra media other than that joto ayang tongoi kabar khainai
amrokno जों kisa naikungmani gangkai chini volunteer ni strong support nangnai pari sentabo haino hai Bubagrani owes the one last fight the greater Tripura land demand tuyui kok saiknari nai chini buskao sini bukuk sopna debroma yaba khorobe lam sangdi bano Jeng sini DWP Presiden Borang Ginang Jeng Shopna Depur Mano Risa ya Panel Jini Pandawa Lamsong Ado Jini Beri Rokni Aja Majok Buku Wakra Borang Ginang Shopna Depur Ma Jatuh ya Pak Koroboi Mana Lamsong Nai Ayo Isa ya Pak Koroboi DWF ayo nonton ini Hambai তিনি 12/11/2022 Bubagrani Ringja Mega Mass Gathering Party President Pai ora tongtuino Bubagrano khulumui nai ang ora kisa kok sanai jok tonono pai thalaya hamjak matai jabani chibaya pharo tini o mass gathering o thumdi sime baksha aisukni sime maisaya oi thuoi mukre thaya khayai tini ora phainani hini nai jottono wanchuge phailai jak au tini sing saimano Tripura motha bopusing boyasungkha Bubagra jokhon Tripura motha hini nai rajnotik political kaisa motha hini chongmani obo bosor kaisa laidrapse Piaba bosor kaisa laidrobo je Bubagrani Tripura motha je babe torkha lokha piaba joto norok borok jotono ya phangok pamri mani bagai busugo tuilu mani bagai nai torkha lokha angtai kaisa sanani musungo jesok pano o Bubagrani Tripura mothano dabai phano ruabai phano korakbai phano tangthong obongkai jatuang halingai phungcha tamthani phungba boridi lok jatuang lok phungcha tamthani phungba boridi tor jatuang tor kebo tani manya kebo buthari manya korak bucennai ruwa bucennai abab khai Bubagrani Tripura motha amusikai kotor amusikai kolok amusikai kera kebo phano batai hui manya khajani ma phate ta khubuk chong jeng tangai oro greater Tripura land nango alada rajyo nango hini jeng oro phai jeng saimano purbo Pakistan hoida agokto ei Tripura rajyo অনুপ্রবেশের ফলে আমরা সংখ্যা গরু থেকে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হয়ে গেছে খাজানি মাফাতে তাকুকুকচং আবনি কাইসা উপায় হিকাইন আলাদা রাজ্য চিংমান মানিন চিনিয়া ফাও চিনি শিক্ষা চিনি রাজনৈতিক অধিকার চিনি কালচার ব্যাপক চিনি থানি কৈখা খাজানি মাফাতে তাকুকুকচং এবং 184 রাজা রাজনীতি বংশধর 184
राजानी कैसे हिस्ट्री और इतिहास नो रंगई नरकनी ताबुंग गंगा 186 नंबर राजा नो तुयई और इतिहास नो रंगई नरकनी त्रिपुरा राज्य आलादा राज्य खाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अबंखा त्रिपुरा राज्य नि এই রাজবংশনি কাইসা রাজ্য দংকইনি সারা বিশ্ব সিনি জাতমানি বাগিনে খাজানি মাফাতে তাকুকজং जों साइमानो दिनो र बुरिनो अरवा ट्रेडिशनल ड्रेस कानिने फाइलाइका चिनि कानमुं बेलाइ खाइ कतर चिनि कानमुं बेलाइ खाइ नाइथक अ कानमुं बाइनो जों सिनि जागो ब बसंनि बर खिनुइनाय बुरैंखा बसं सिनिनि नाय बुरैंखा बसं बारिनि नाय आं बुरिरं लकबकनानि मुजंगो दिनि जों अर बुरिरं फाइका पहिला सिंता मुंगै फाइ अर बुरैंगै फायो आबनि उलो हुंका हुंकाय जों खरकसानि बाहानकजो आबनि उलो हुंका हुंकाय खरकसानि बुसाङै फायो समय परिवर्तननि परे आफ्रो जों तामुङो ताइ खरकसानि बिहिगै फायो आबनि बागै बुखकसं नंथानि कबक मंगनारगो Bubagra long live! long live long live Bubagra long live! long live long live Bubagra ayog lotan! ayok laton ayok laton Bubagra ayog lotan! ayok laton ayok laton Bubagra long live! long live long live Bubagra na tini na mas ka dino lam sogo! lang sogo Bubagra na tini na mas ka dino lam sogo! lang sogo Bubagra na tini na mas ka dino lam sogo! lang sogo Bajung punya long live! long live long live Bajung punya long live! long live long live Bajung punya long live! long live long live Maharaja Pratap Kishan Manika long live! long live long live Maharaja Pratap Kishan Manika long live! long live long live Bajung punya long live! long live long live Bajung punya long live! long live long live Maharaja Pratap Kishan Manika long live! long live long live Bajung punya long live! long live long live Maharaja Pratap Kishan Manika long live! long live long live Bubagra ayog lotan! ayok laton ayok laton Bajung punya ayog lotan! ayok laton ayok laton Bubagra ayog lotan! ayok laton ayok laton Bajung punya ayog lotan! ayok laton ayok laton Ini mas ka dino bubagra na lam sogo! lang sogo Ini mas ka dino bajung punya na lam sogo! lang sogo Bubagra ke! Bajung punya ke! Maharaja ke! Tiba mata ke! Gerda tiba lain ke! Gerda tiba lain ke! Bubagra ke! Bajung punya ke! All media ayog lotan! Media only Bubagra ayog lotan! ayok laton Bubagra ayog lotan! ayok laton ayok laton Bubagra ayog lotan! ayok laton ayok laton Gerda tiba lain ayog lotan! ayok laton ayok laton Hanya kecing jatuh dalam somai cili Bubagra lo, stres akawo, Bubagra ke, bajang budia ke, Bubagra ke, bajang budia ke, Bubagra, Bubagra, Sini Bubagra na cinta mo kisalam sampai di salah hari Bubagra Bubagra Hai hai kamu sini buku
Sobna Devrama, Bobby speech no bo continue kainai. Takuk tai bukurok. Zaniza jaga asumi tongdi. Madam, the stage is all yours. Hambai, bubagra paisa pega, paisa bubagra no khulumui, angkok no manjunai, khajani ma phate taku bukuk song, jeng burui ngui nai, jeng asai pega, oh ha, tirpa hao, burui ni jeng odikar. Buri rong ni manthai shokthai, jeng busuk jorati mantha, buri rong na busuk baram ruzakha, jeng abano kisama wanchuk nai, biabar jeng nasik nai kahangkai, jeng chai mano, jekono sarkar phaidi, Congress sarkar, aprobo buri rong ni, izzat rakha karai. ইজ্জত বাই সিনেমিনি খেলা থঙ্গো ভিয়াবা বুড়ির বসং বাড়ি নাই বুড়ির সমাস নাই নাই সমাস তুই দূর নাই বরক বসং বাড়ি নাই চংতে বলুখা সিপিএম নে আমলাব বুড়ির ইজ্জত রক্ষা করে তাবু মিসকল সরকার এই মিসকল সরকার আবার চংনুখা বুড়ির কোন ইজ্জত রক্ষা করে Jengnuka Thanai Kolanpuro 25 তারিখ 10-2022 Apuro Kali Pujani Tani Dino Jinipuri Buku Khorok Chano Orwo Khas Kolanpuro Wanjai Bosongni Borok Geng Rep Klaika Friday Basang di mana bising-bising kau kasih mesej sampaikan. Jini buka gerase satu manjat itu tunggu. Jengmas buka gerabai baksa-baksa na satu manjat nai. Jatana sati kita sebledi. Kajani mapate tak kuku-kucong. Sati seblala yana na. Kaini jeng sati no seblai na halai nai. Buka gerah hengkai-hengkai. ঈশ্বর বাই বাক্সা বুবাগরা ফাইমা লগি লগিনো চিনি সাল কলবুই ফাইকা সাতি নাংলিয়া বুবাগরা নো ফাইদি সাতি সেপ্লেদি হামবাই ফাইদি খাজানি মা ফাতে তাকু বুকুকজন বুড়ির বুসুক জরাতই ও মিসকল সরকার বিজেপি সরকার বুসুক জরাতই সম্মান দি জায়গা সুন্নায়না বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও হিংসামানি এই কল্যাণপুরনি ঘটনা চিনিপুরি বুকুক 16 বছর বয়স এই 16 বছর বয়স ন খাস কল্যাণপুর ওয়ানজুই বসংনি বরত গ্যাং রেপ খালাইমানি অবচুং বিচার মানানি নাংনাই অববিচার মানানি নাংনাই বিচার যদি মান্যা হুঙ্কাই হর চিনসানাই তিনি অদায়া সতমিনাই চিনিপুরি বুকুক সংরা আং সাহারো ভাইদি চং জডারো রেপ দর্শন গণদর্শন খেলাই জাকা হুঙ্কাই যদি সরকারি ভাবে যদি মহিলা কমিশন যদি মহিলা থানা যদি তঙ্গই শর্তে হব যদি আরো অ্যাকশন না হাতাই বিচার রিয়াঙ্কাই চুং বুড়ির নংখর নানি বাদ দং নাই খাজানি মাফাতে তাকু বুকুক চং আসিবাই থাকজাকো ইসকাঙ্গো 8 তারিখ ও থানাই 8 তারিখ অমরপুর 12 বছর নিচেরাই টিউশনি মাস্টার ভাই প্রাইভেট পড়িনি নাই মাস্টার যে শিক্ষা গুরু বসে যিনি অপুরি বুকুক্তি প্রায়োজক 12 বছর বয়স নগর চপই রম্প্রে সম্প্রে খালাইমানি আপনি বিচার বলছেন নাই আপনি বিচার মানানি নাই সন্নুখা অনেক বিচার মানিয়া বিচার মানিয়া হিমালে সন্নুখা অরব গাইসা মেলা রাস মেলাও উদয়পুর যিনি আলোনি সখী জমা দিয়া
Sri Dakha, Aboni Bagai, or Nairani, Miss Kolbai Kaizaki Tanai, Ulu Kok Shalia, Aboni Bagai, Chung Naina Langai, Ozo Moses Haton Moses Haya, 80 from Motani, DW, Ethne Burido, Jodi Pizar Manyang Nangai, Chung Nongkare Tanai, Patavorot Kanai, Aboni Bagai Kazani Mapatri Taku Bukung, Chung Burido Ready Tomni, Bubagra Paiza, Angkok Kolok Shalia, Musuk Nang Siton, Bubagra Ayuk Lokton, Tipra Motha, Debator Satong, Debalok Saton, Gator Tipralen, Dotino Mountain, Hambai. Belai ke hambai sini forum tenang zengno. Fari, zeng tabu hai. Kok samani tenangani segang. A very different approach that Media and Digital Communication Unit, Tipra, Borani presentation tamo a short film about Tipra in TTAADC, a revolution. Tabuksa Digital Communication Unit ni Tipra matani. Borok short documentary film kaimani no sengtabo amno nai. Bahai ke Tipra je TTAADC wo in a short span of time tsunami kaimai ke bhai tip ADC wo dokol kaimani amno nai. Over to you, the communication unit. हमारा जगह हमारा सत्ता किसी और का। आज सबने बोला कि मुबागरा के पीछे जाओ, नहीं, मुबागरा आपके आगे नहीं, मुबागरा आपके साथ। मुबागरा को आशीर्वाद चाहिए, मुबागरा इलेक्शन में नहीं लड़ रहा है, लेकिन एडीसी में मुबागरा जमीन में आएगा। मुबागरा तो मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुबागरा एडीसी में लड़ेगा। ये टाइम मुबागरा जमीन में आएगा। आंनि जे फाइजार और बाराव जों बमन के सालाय के बसो सालाय बुझले मन खासिबो थाना हने थाइमाने बियार बदल तुले जा सिकोर तुले जा चेन तुले जा रड तुले जा और आवाज में पाओ बड़ा मीडिया तो सकता है So what is the actual scenario on ground? Has the BJP been able to convince its alliance partner to fight by its side, to stand by its side in the AEC polls?
a.m. today. A new regional party called Tripura, headed by Tripura Royal Scion Pradyut Dev Burman, has created history. Pramukha Chief Pradyut Kishore Malikya is Maryam Belai ke hambai sini communication, digital communication unit no, ayah apa kau mana? Bubaga. Belai nang sumani documentary film seluka. Oh documentary tai the rise of the promoter in TTA di Siwo. Amasung saya baru. Bubaga tai sini sikola posong lo. Baru logeri boy. Bumabalo sa logeri boy. Amri bagay na possible ka. Tapos yung nangkong manikok tayo ay sa kanaway nay. Youth and its role in the Greater Tripaland movement. Ang mong sakay na isagang Zoto takupukura mo. Yaba koroki ang request kaya musuo. Yaba koroki. I now take this privilege to call on the stage the one and only President of YGF, Mr. Runiel Debrama. Please give him a big round of applause. Cini Runiel no, Ishaya Pari, Cini Bandol Am Saknai, Cini Boram Yafanai. Ang volunteer ng sanay. YGF! YGF! Runiel Debrama! YGF! Diborkaham joto Triprasado Pani sini o je mega mass gathering o Haimansa Khaine Sara Triprani joto Triprasado Pani Lukurongo Ani Khari Hamzamon te Choban Chiba Yaparo Hai Tini o mega mass gathering je borok imbagi সম্ভব punga o borok ni অনুমতি নাই আইন কিসা কক সানাই sini habu bagra no an bini permission na hare thaisa thai kok sanai bini bagai simino dini o mega mass gathering asek successful record dini thanai 12 march ni pore dini tai boisha mega mass gathering tai boisha record unga record numbers of sini Triprasado Pani Lukurok dini phai manjak phaikia bela hambaya baro dai sini bubagra sini ha bubagra no hamba ya baro karon ki bini bagino bo sini bagi je kubui ke je bo sini Triprasado Pani hamsa koni kubui ni bagi tini o lugu gutum panda asek borok balu sini ha bubagra sini bagi sini Triprasado Pani hamsa bagi bo hawo no bagi sini bagi bo choba khai demo sini thanjani bagi choba khai demo sini Greater Balin bagi choba khai demo taute bujro boy kubui leader je kunu pod ni luk gurai kunu rang pushani luk gurai bani bagi sing bono boy kubui borno sing logi mar rai o Greater Balin choba o taute bujro omno joto Triprasado Ba sing o pai thak lorai khaiteni o last fight khaiteni sing jotona ek khai sini bubagra no sini ha bubagra sing logi marne tomo sikra tomo ogra chakra tomo buri mata sing jotona ek khai thancha khai sini bubagra no logi marne 70 বছর নয় নিজের হাওয়া
bosone lukuro bai je sadok pidok khai tonjamani omani yak ni kangna ni kai o kaisana diman o grela tibulan diman taute bogro o grela tibulan diman ni bising dino sini mandai shokai asuk bosor ma ti maya omani joto bisu manai ta omno sing joto na ekai hansakai sini bubaga no ukluk dikai phanre beska no sawa kubai ma kai taute bogro sing siwo tai 2 mas sing judi zo ek tongkai sini thansani phan Bunukai, sinjuri keplai kai, sini ogel di bulan manai. Omar bubagra ja sadeng, o 2 mas dibagai, sin jotono sojjo do jonargai, sini bubagra na logi mar nai taute bugro. Sin siwo o kubui je loi khaiteni, tabuk sara dibra domo nagor sarpum kanchanpur. Joto dibra sadopani lukuram 90% tabuk sini bubagra ni logi to bubagra ni kulgo to. Dai kami ang sayo, masa mangi tonggo, alga bolong kainero, bolong lepo, sini daik layo, sini hanjan sobal tunani bagi, jara sini senggrag warriors songno, ang koinai, o kami ang saya ini, jewo 2-3 jon je alga bodol khai tongnai, alga party khai tongnai, je national party khai tongnai, borno sing hat jun kai, sini o hanjan sobal ma tunai ta. Karon ki sing 100 missing 100% sing judi thanjang kai sino lorai debo gerak nai tabok to gerak no double gerak nai ta hote omno phaine sing bubag no logi lai nai tai ang nije sini tiprasado phani kaisa sengra ngai ang thanamu sungo no jotona ang thanamu sungo tipramo ba kaisa political party ta hani wan sukdi कारण कि sini di pramoda kunu political party ya sini di prasado pani je mangai shokta no manu ni bagai o se bodol ase omno kunu political party ni ta wansu ne ta ta buro di pramoda je মন্ত্রী এমডিসি এমএলএ যে কোনো পদ পদক যারা যারা মুসলিম যে কোনো রাং পয়সা লুবি ও বড় বিভাগে ও নেতার বিভাগে ও দিপ্রামতা পার্টি या তাওতে বুগর diberkaham joto tiprasado pani sini o je mega mass gathering o phaiman se khaine sara tiprani joto tiprasado pani lukurono ani khari hamjamum te choban chiba ya paro tai tini o mega mass gathering je borok bimbagi সম্ভব punga o borok ni অনুমতি নাই আইন কিসা কক সানাই sini ha bubagra no ang bini permission na hari thaisa thai kok sanai bini bagai simino dini o mega mass gathering asek successful record dini thanai 12 march ni pore dini tai baisha mega mass gathering tai baisha record unga record numbers of sini diprasado pani lugoro kini phai manjak phaikia bela hamba ya bolo dai sini bubagra sini ha bubagra no hamba ya bolo karon ki bini bagino bo sini bagi je kubui ke je bo sini diprasado bana hamjak mani kubui ni bagi dini o lugu gudum panda asek borok balu sini ha bubagra sini bagi sini diprasado bana hamjam bagi bo hawo no gore sini bagi bo choba khai demo sini thansani bagi choba khai demo sini gelati bagi choba khai demo taute bugro boy kubui leader je kunu poni luk kurei kunu rang pusani luk kurei bani bagi sing bono boy kubui borno sing logi mar rai
Ogera di baleni coba tahu bunga. Omno jauh di prasadapa sing baitak lorai kaiteni last fight kaiteni sing jauh ekai sini bubagrana sini ha bubagrana sing logi magre toma sikla toma ogra sakra toma buri masa sing jauh ekai thansa kai sini bubagrana logi magre 70 বছর নয় নিজেরে হাওয়া আলকা বছরে লুকুরো বাইজে সাদক পিদক খাই তঞ্জাবনি অমনি ইয়াবি কারনা নিকাই ও কাইসারা দিবান ও গ্রানা দিবলেন দিবান তাওতে বগুরা ও গ্রানা দিবলেন দিবান বিসিক দিন সিনি মানদাই সকাই 80 বছর মা তুই মায়া কমনি যত কিছু মানে তা অমন সিং যতনা একাই হানসাকাই সিনি বুবাগন উক্লুক দিকে ফানরে বসকানো সওয়া কুবাই মাখাই তাওতে বগুরা সিং সিও তাই 2 মাস সিং যদি এক টংখাই সিনি থানসানি ফান বুমুকই সিং যদি কুপ্লাই গাই সিনি অগ্রা দিবলেন মানাই অমন বুবাগরা যা সাথে ও 2 মাস দিবাগে সিং যতন সহ্য ধৈর্য নারগাই সিং সিনি বুবাগরা লগি মার নাই তাওতে বুগ্র সিং সিও ও কুবই যে লড়াই খাইতেনি তাবুক সারা ত্রিপুরা দমনগর সারপুম কাঞ্চনপুর যত ত্রিপুরা সদাপানি লুকুরং 90% তাবুক সিনি বুবাগরা লগি তো বুবাগরা কুলো তো তাই kami ang sayo masamang ni tonggo alga bolo kainero bolo ko sini daitto klayo sini hanjan sobal tunani bagi jara sini sengragro warriors songro ang koinai o kami ang sai ni je o 2-3 jon je alga bodol khai tongnai alga party khai tongnai je national party khai tongnai borga sing hat jod kai sini o hanjan sobal ma pure da karon ki sing 100 missing 100% sing judi thansang gai sino lorai tebo krak nai tabok to krak no double krak nai kaotem omna phaine sing bubagno logi lai nai tai ang nije sini tiprasada phani kaisa sengra ngai ang thanamu sungo no jotona ang thanamu sungo tipramo ba kaisa political party ta hani wan sukdi কারণ কি সিনি ত্রিপ্রামতা কোন পলিটিক্যাল পার্টি সিনি ত্রিপ্রাসাদ পাইনি যে মানদাই সত্তাই না মানুনানি ভাগে ও যে বদল আছে অন্য কোন পলিটিক্যাল পার্টি নিতা মানছবে তাও তা বলল ত্রিপ্রামতা যে মন্ত্রী এমডিসি এমএলএ যে কোন পদ পদক যারা তারা মুসলিম যে কোন রাং পয়সা লুবি ও borok ni bagi o netar ni bagi o Tipramota party ya taute bugro o Tipramota soy kubui kai je sini Tiprasada pun mandai sopta no manu dahni je coba kai tonai je sengra ko je coba kai tonai boni bagi se o Tipramota taute bugro omra phaidi sing jotona o beskang ni salo o beskang ni coba o sing bubagro no phandai dai ogre tibren coba apply kine o 2023 ni je phaidai chongmaribo emon o prithibini kono phang krai taute puro Tipramota na kiri manai Tipramota ko pai nai o thanjari phangbai je thanai chongmaribo je sini thanjari phangni bagai sini edisi chongmari puro ko pai ma gaingeno o phainai 2023 bo Tipramota ko pai nai taute puro tai sini gal Tipramota sin manai omna ready tongne oya tongne o 2-3 mas timbage jotono sojjo doljo khai sini bubagra je sathe bini konglok na hoi sin jotono bini klok dike bono phankra ke logiri bono thansa jowa doi ma khare ta omra tini bara kok salia karon ki sini bubagra na kok nanan bage ase hasal borok bhaija ang bisi time na hare bisi black o thaja thani kok sayan kogoron pa isri tai lastly bela hambai rinamsumo sin white year ni sengra gono thanai 2 din 3 din romoi bongi je samung je joto management khaini ni white year na harda je khebanane bolongke na hane bona hambai ro an khani hamzam tai siba ya faro bongo se baskang salabo white year sob samay ready tanai je kono lora khaini bagen white year homni lorai to khaini ready tanai anytime ready tanai unsuro sidani ko o thaje
tani koksen bogoron paisine dipramota eglotun bubagra eglotun YTF pidole pa eglotun tak dere diulen sengati namadong belai ke hambai sini borong presiden YTF nino sing tai kaisa item sogene sekarang hai sini je all 2023 ni January mo success kaina ningangkai sikla ori fanano hai bagini sentabo tai kaisa YTF जों साइमनो सिनि हो त्रिपुरा हावो सिनि त्रिपुरा साबुरी रगनि फेक बाहाय बरनि कपाल बाहायबो दङै दं फुङाय गांगानो सादक पितक बैबाय रं फ्रेजागमानि बैबाय बुजागमानि बैबाय सिख्लकजागमानि आमनो नायलायनाय आमनि बागै जों ताइ कायसा documentary film नायलायफिउनाय particularly dedicated to the Tiprasas women of Tripura and their faith. Tai kaisa saklaimong je ayon podium ba stage sakaw je asugui tongayo angno no request kaina musu no khub careful undi no aro asugoi oi tolo thaima gangka chanai tamle ni maba the foundation of the tech building may not be as strong as you think. Moro bagi belai riksinai takuro bokro tolo kisa falai jadi. So sentabu tai kisa documentary naina ni digi thangai nai. Tai kisa saklai mong bubagra faipro kaisa waki toki lamo klaika oze waki toki no je kuno borok mari tong galangkai stage of fire ani yago ya pari rifaina bagai ang koizao norona ang hai koina muchu is quite risky there please tolawa file jadi digital media and communication unit over to you tege sa saklai mo ayango je sound system tongo box sakawa achugi tongmani aro bota achuk jadi abo kichi khangkai jin sound phayani thangnai tayango bo sound system donmani box sakawa achuk ja ang koinai norok obono kisa ya kare rekhai janai obo kichi bi thaga hangkai jin box khanai ani thangani o kuchugo ka sai dongnai please building bai kalainai norok kisa community kuchuga achoi dongnai ar gedo borok habima yang tongoni khano gedo borok habridi gabang lama chaglia lama koplong borok ma batai kisa habima khok jatona habre nangai pura ago tola nai kaban men thaga lama skobong thaga jesa habre mano asa habre mano wala haini bagoi jatona habridi lama taka sobike mano bisingo jesa taga tomo bisingo habridi hambai noro kisan kharai ar kisari ke bai kalenai borok kisari di arni Fana Viapa Jilai Kurfang Kerimabai Vietnam Kalabika Shabrum Kuni Pushuni Borokri Rampresago Shampresago Mosa Justice Mania Crimes against women are on the rise in Tripura. 35-year-old married woman was allegedly abducted and gang raped by a group of men in Narsingar area of West Tripura district. The gang rape by 4 boys in Tripura's Dhalai district. The incident took place on 25 February midnight when the girls were returning home from Mahashivratri fair. 2022 Kuala Lumpur Thanabai Khobsak Khas Kuala Lumpur Amsayo Umur Shoksugyat Tiprazit Ruang Zakuri Lava Kasui Majilai Abdi Razaka Shang Razaka
Rajula dan Nono Proteka. Nono bukan dari orang yang merok. Rakhuri Saka Priyankaria Shaguri Krike Fiaba Salam Saka Lar Patimani Mongsa Justice Malia Obohai Kabang Rakhuri Saka Patibong Patijak Siniti Prata Bhawa Bishitugino 1991 Unit 1 Zone Gasiram Para Khorok Gati Project Khorok Sini Police Patrol by Rakhuri Sakani 1988 Khoi Champawon Uzan Medal Dian Birno Lokapaki Armed Force Special Power Act Review Assam Rifles Sono Mudokibani Fiaba Assam Rifles Rubai Ajorawo Tipansi Lombre Saka Shalpa Rubai Lombre Saka Khorok Shibui Tipansi Tabun Jora Puni Fano Discover Tuniwi Mubagrani Titurubai Chini Ha Chini Naikol Farm Shanamnani Belaike hambai borokno singluka sini mosongni bukuk zilro baika satok pitok khaijak tabu kau kisanarongani bagai ang koinai sini DDA di sini borom genang Sar Chittaranjan Debarmano जों जादों फायदे या फाखरबोई सारना लांसोगन चिनियो पांदो चिनियो दाइजो Sano jeng risaya pare cini pandu langsung naik. Cini Sar Chittaranjan Debarma jeng risaya pare bono cini pandu borom ya pare langsung naik. Hambai. Jotono khulungka Bipor Gaham ini 12 November 2022 Tripura Mothani Chairman Borom Genang Buagra Ni Yuazima Bai Bini Khorang Khnawoi Ini Astabol Mat Asuknani Basanani Isi Sapot Jaga Gerika Tripura Sarok Tripura no Hamjago Tripura Sano Hamjago Praman Klairika Taibo Sopaika Sini Bishingo Hamro Sikkim Party Namo Hamro Sikkim Party ni President Borom Genang Baijung Bhutia Bini Bagai Desai Apa Koroti Sophaika Sini Borom Genang Kubangma Netritto Nairok Yadi Sini Borom Genang EM Rock Jotton Islai Mamlai Jotton Islai Morocco Hulgai Orophai Malap Pangai Sini Tripura Sarok Baithani Identity Baithani survival Baithani existence Bagoi The warriors O warriors Nka Joto YTF ni Samung Tangairo O Luku Chabano Luku Kutumno Successful Kayani Bagoi Joto warriors
त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन नि जत वारियर्स रक जत सामंग तांनाय रक भलान्टियार्स रक TISF नि जत भलान्टियार्स रक जत सामंग तांनाय रक आबनि आगुलो जतनो तुइदुलनाय बुफां कतरनि बुंगाय त्रिपुरा मोथा दिनै आं थाइनै थाइथाम कक सानाय आं दिनै उनाव दाइबो कक सानाय दङ आंनि उनाव सानाय दङ पहिला आं सानानै मुसुंगो आं जे सामानि उगलो उग्लो नरम किसा हिनजानि त्रिपुरा मोथा बुबाग्रा Gereja Diproven हामबाय दिनै जों जतनि गोपाल गाहाम सिरि बुवाग्रानि लुआजिमाबाय बुवाग्रानि तुइदुलमाबाय याकतलमाबाय त्रिपुरा मोथा त्रिपुरा सरकनो मोथांनानै बागै सार्भाइवेल दै एक्जिस्टेंस बागै सामुं तांगै दङ लुकुरक जतनो बुवाग्राबाय दङ दिनै सानाव थांनाय 72 बछर 73 बछर जों नुखा जिनि बरक ओंखा 184 जन राजानि राजत्वनि बसं रत्न हामग्रायनि बुमुंगै डेभेलपमेन्टनि बुमुंगै फेमलगै फायगा बायथांनि मानथाय बायथांनि अधिकार मुंसाफोर जोंमाया TTADC बायथांनि अधिकारनि बागै आइन नामफानो ओ आइनो ताव पर्यन्त पास खालायै किफिलै रहरिया सिनि हानि मानथाय हा किफिलरि इनानिको किफिलरिया अबरक जत कागज सिबिसि दङ आबनि बागै 72-73 बछर रमै जों कक थाइनै थाइथामबाय फेमलक जाखा अ कक रखै साम्प्रदायिक विच्छिन्नतावादी शांति सम्प्रीति विरोधी बायथांनि मानथाय बायथांनि सकथाय अधिकारखौ माननानै थाखा हंखाय संविधान तंगमानि माननानै थाखा हंखाय तामगै जों साम्प्रदायिक हिंजानाय तामगै जों विच्छिन्नतावादी हिंजानाय तामगै जों शांति सम्प्रीति विरोधी हिंजानाय संविधान की बुइनि बागै सिबिदे संविधान त्रिपुरा सारनि बागै सिबिबो जों दिनै तामगै उन्नयननि दाबियाव थांनायावै ग्रेटर डिफारेन्ट तामगै मासानखा उन्नयन सिबिबाय दफानो मोथांमाया हा दंखागाय दफा मोथांजागाय हा साइचिनि सिनिमु हा चिनि सिनिमु हा दंखागाय दफा दंनाय हा गैयैगाय दफा दंलाक आबनि बागै जों पहिला त्रिपुरा सा दफानो मोथांना नांनाय आबनि बागैनो संविधाननि 2-3 दाय चारधार अनुयायी जों ग्रेटर डिफारेन्स सारो जों मुंसा दफानि बिरुद्धया मुंसा दफानो जों केबेंया जों कुनु हिंदुनो केबेंया तुरकनो केबेंया ख्रिस्टियाननो केबेंया मुंसा दफानि बरकनो जों केबेंया जों तामनाय जों बायथांनि मानथायनायो संविधान तंगमानि मानिनायो अमसेचिनि वानसुकमानि जिनि अरसुं केबलो सिगन थैनायनि केबलो जाया सानानि कुनु दफानो जाया सानानि अमनि बागैया त्रिपुरा मोथा मतै कक साया कुनु पलिटिकल पार्टीनि बिरुद्धे साया कुनु दफानि बिरुद्धे साया धर्मनि बिरुद्धे साया अमंखा जिनि बुवाग्राबाय याक तलजाक त्रिपुरा मोथा
थांनाय 72-73 বছর নাম রমইনে থাকাই ত্রিপুরা সারকল ফেমলক জাখা সাতক জাখা ব্যবহার খাইজাখা তিনি ত্রিপুরা হানি বাইথাংনি হানি কুনা কুনাবো যিনি বড়রক সাতক জাগো পিতক জাগো রেপ খাইজাগো যিনি जों मुंसा सामोमिया तांबे मानिया बायथांनि हावो যিনি बायथांनि शासनिया बायथांनि हावो बायथांनि शासन যিনি हा যিনি शासन अमो যিনি नाहाबो जों माननाय संबिजिरा तंबानि मानुषे जों सारो आमोनि बागै आं नरगनो बेविसा बिप्रमथानि इंगै हामजाकबानि याफारय आनि कक सामुंनाव मोथागनाय अमरि सिगां जत्र जों थानसा ख्लायै फरां पिसानाय যিনি हा गेनरकनि যিনি शासन যিনি हा যিনি शासन आं होननाय যিনি हा वाइथाम যিনি हा যিনি हा যিনি हा যিনি मोनथाय 만나난나이 지니 만타이 만나난나이 지니 만타이 만나난나이 비프라모타 롱립 YTF 롱립 비프라 위멘 페더레이션 롱립 DISF 롱립 부아그라 롱립 여전하는 클럽과 함바이 Belekhe hambai chini sar Chittaranjan Devarmano belekhe nangmani kok jengno saikna rakha bin bege hain hain jeng yafa khorobe no phai de phamke hambai tabu kok kisanarok na bage ang jara yafa nai chini TDABC ni borom ginang sar Jagadish Devarmano sar no tabu ko jara yafa ro kok kisanarok na bage ang chini volunteer rok no ready tong na bage koyo bono chini o daejo rishaya pharai lamsaknani bagai sar Jagadish Devarma phai tongo tabu jotona yafa khorab lai bono lamsaklai no phai di jotona phai ke yafa khorab lai no tai chini o pandawo jing bono Rishaya pharai borom yafa lainai sar nawa jarano yafa ro जे माने कमा जानाय रो वाले दोंथों मानि बेग दोंथों चाबि दोंथों कैमरा हु दोंथों जे मानाय रो गंगबा चिनरो EM कमल कलेज सामने आरो याफारनि फायदि जे नायथंनाय बहायनो बिना आरो ना फायदि 저토노노 저바니 함바이 야파로 তিনি ত্রিপুরামথাবাই কবকজা কাইসা কতল লুকুকুথম পান্ডা এস্টাবল দখলাবো অন পুলানো ত্রিপুরামথানি চেয়ারম্যান হিজ হাইনেস বুবাগ্রা তিনি চিফ গেস্ট পশ্চিমবঙ্গনি हाम्रो सिक्किम पार्टी प्रेसिडेंट the former captain of Indian football Boromgram Bajong Bhutiaji president Tipramota chief executive member of ADC Taijotto Yebro Damsoa Ajuk Tongai Boromgram TWF Tripura Women Federation
केंद्र कमिटी प्रेसिडेंट बिनी लगिसम YTF जे YTF नो बुबाग्रा विश्वास खालायै दिनैनि लोककथन बांगा आमनो मैनेजमेंट खानानै होनाय दायित्व याफाजाब YTF रंगबा आं पुया सेनक जनग बड़ी पड़े तीव्र मथानी जत वारियर्स धर्मनगरनि सिबिल साब्रुमनि जत आमचाइनि फायनाय गख गाहाम दाख गाहाम छात्र युवक कर्मचारी राज्य आरक्षा दफ्तरनि अफिसार कर्मीबृंद राज्यनि दायित्ववान विभिन्न सांबादिक मीडिया पार्सन आगरतलानि सदी नागरिक बृंद छात्र युवक सकलके तीव्र माथार पक्ष थेके अशेष अशेष आंतरिक अभिनंदन एवं प्रीति शुभेच्छा जानाচ্ছি बोबाग्रा सावा बांगला बाई किसा शादी हলেই बोबाग्रानि पारमिशन नबै बांगला बो किसा सानाय कब बरक बो किसा सानाय ताखरो बखरो कब तो करक साना नांगलिया तावक जब तो त्रिप्रासारा बुआन चुक्का मोहाओ थांगानि हिकाय हा सागाओ थांगै तंगानि कायसानो लामा मो लामा अंखा पृथक ग्रेटर त्रिपुरालेन त्रिपुरा हास्टेल अचिभमेंट खाइबाय आछान तोरा যতক্ষণ পর্যন্ত त्रिपुरा हास्टेल तेई काचा त्रिपुरा गोबां एरिया बरफ खमै ग्रेटर त्रिपुरालेन खाइबाय आछा जरा चीनी और थांगानि कोनो लामा करे बलि बागै आजकेर এই সমাবেশ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের পক্ষে পৃথক ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠনের পক্ষে যতক্ষণ না পর্যন্ত ত্রিপুরায় নতুন করে আলাদা ত্রিপুরাসানের জন্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা মাথার লড়াই থামবে না। আমাদের এই লড়াইকে কেউ রুখতে পারবে না। চিনি মত চলানো কেন কাশুই বয়া মত চবা ত্রিপুরা বসানি চবা মত চবা লাই বোবানি চবা মত চবা হানি পোষা ত্রিপুরা ভাঙানি চবা মত চবানো চান সাকসেস পাখানায় জোড়া কাশা ত্রিপুরা হাস্টেল কংগ্রেস সিপিএম অন্যান্য জাতীয় দল বিরোধী খাইমারি পড়াবো ত্রিপুরা সড়ক চবাক রায়ে ন্যূনতম তারক ত্রিপুরা রাজ্য 49তম সংবিধান সংশোধন ক্রাইওয়ে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন ক্রাইয়া আফ্রুত অনেক করায় তারক অনেক সুদা তারক অনেক বরফ চিনি বরফ আগুকা মজর আমার তাইগুলো কেউ না করায় পাড়া পাড়া ছাত্র যুবক কাজাক বরেই পোশাক কাজাক আইন তাবক লাস্ট কোপ ফাঁচানো ছাড়াই তিনি আরো ফাইনাল ছাত্র যুবক কর্মচারী বিশেষ খাই পুরীরক তাই শিখরারক নরকাইশাল নঙি পোখাও স্লোগান ট্রান্সানি পাড়া পাড়াও নো স্লোগান পেরিয়ে নো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নো রেস এই স্লোগানটি সারা রাজ্য শিখরারক টমাক রেখে কেন্দ্র সরকার কম্পেল নয় বাধ্য নয় আজকের এই সমাবেশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অবশ্যই পৌঁছে গেছে। এই সমাবেশ ইঙ্গিত দিচ্ছে এই সমাবেশ রাজ্য তথা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের নিকট একটা সমাচার পাঠাচ্ছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাবতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুভব করতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে এই রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপুরাসাদের অস্তিত্বের স্বার্থে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কিভাবে ত্রিপুরায় চালু করা যায় এই বিষয়ে ভাবতে হবে। আশা খাই না কিনরক ছাড়াই কেমন কমান্তম আসল অংশিত কেউ আসা হাই হাই অরফ হাইনাই বলেই বদল শিখরা বদল
ছাত্র যুবক কর্মচারী যন্ত্রণার ভয় ফেলাইয়া জমানি চিবাই ইয়াফরে আলকঙ্গ মুথাক্কা তীব্রামথ আয়োগ লঙ্ঘন গ্রেটার তীব্রামেন দাকির মানাংথম ববগ্রা আয়োগ লঙ্ঘন খোলকা Jagadish Debarma, Borangnang Chairman TDLD Sarno Belekhe Hambai, Nangkuk Mani Kok Sini Do Pharong ni Bagai Saiklang Mani Bagai, Ang Tabuk Jaraya Pharnai Kisakok Narong Nani Bagai, Chini Ti Pramothani President Borangnang Sar BK Rangkholno, Sarno Lamsogo Chini O Daezo Tai Jaraya Pharong Kok Kisanarong Nani Bagai, Jeng Jotonu Saimano Chini Vijay Kumar Rangkhol Sarangkha Bini Sikla Jarana Yapharjak Dofani Bagai, Bini Tabukni O Chakra Umorno Bochini Dofani Bagai Yaphari Tongo, Haidikai Chungjatana Yapha Khoroblai Bono Lamsuklayano. Sar Vijay Kumar Rangkhol, Bono Chini Daezo Lamsogo, Tai Risha Yaphari, Bono Chini O Pandawo Borom Yaphana Bagai Ang Chini Volunteer No Koi. Jatono Hambai Chibai Taitini Je Painai Hansal Sampani Jatono Khakaham Tini Chinihu Meeting ni Dipromothani Programo Kuilana Chantini Chairman Maharashtra Pradyut Kishore Manikono Khakam Rivo Tayoro TTA Disini Chairman CM Deputy CM EM MDC Captain MDC MLA ex-MLA ex-Deputy Speaker of the Assembly Taitini Oro Guru Mothani Okra youth wing ni around tremendous labor by tini agotoy organized time ka kita baka wama personalities to mo tini Meghalaya ni Assam ni painay around tin ka habibo ta juda artist lo joto mo ka habibo namok jara Sokaya Kotongko, Tini Kobor Motel Amaro, Biang Brau, Nai Mayong Itongka, Putero Kobor Panawo. Keone Bro, Mia Simi Oro Pay Tuka, Ugrauno, Ombomugo Knawo. Mai mui chanari rogo asubida karoi or kujan nai botomo. This is the part of life of struggle. I came across years together, remaining most of the time without food, without accommodation, without security. This is a part of struggle life for downtrodden people. Let me also share in broken English, because we in Tripura have to accept the situation roll on our body against our own will. Today, we are so blessed and grateful for the inspiration which had come from our beloved Chairman Tripura Maharashtra Pradyut Kishore Maniko of his only one slogan of Thansa. The Thansa is oneness.
UT is there, unity also, united there, but oneness. In oneness, we have no differences. Today, if my tooth is pain, entire my body is pain. My tooth say, I cannot go. The entire body cannot go. This is an example I have learned from someone who also suffered from the minority people in the world. We have read, we have witnessed, we physically, practically, we have suffered numbers of days. And we were humiliated. We could not stand up. It should not be mentioned like today's, where the people who were fighting for years together, if they are taken backward, it could be a curse for our present generation. So we require blessing from Almighty God also. Whatsoever you worship, it may be you, Muhammad, any other goddess of your own scripture, you have to call faithfully. Unless you are faithful and you are dedicated, practically, physically, it is very, very difficult. It is a remote to achieve your goal. Today, I wish, as we have come across various difficulties, at the point of death, no medicine, no treatment, when we have to walk several miles together without transport, sometimes we have to hide ourselves, disguise our body from the attraction of the intelligent people. We have to do so many chances, so many activities. Therefore, kini ang jotonok koinani muchungo, mainly the younger, the youth, you are the future. Narao na chini future. Narao kaham ke chini aim object no narao sinay lang na. Most of the time, you are striving above your elders, above your senior. It is a mistake. It is a mistake, I tell you. Whatsoever you have to do, you must do very humbly. Unless you understand, you respect your cause, you will be a failure. You will have no achievement in life. And one more appeal to all the young people. How many of us are free from drugs? The drugs itself have exploited our future. The drugs has exploited, damaged our career, especially in the Northeast. In the Middle India, there are crores of people. You don't identify if there are 10-20 lakhs of drugs addicts. But in Tripura, in our ADC area, we are quite small in numbers. We can easily identify the drugs, peddler, drugs, people, those who are destroying our future. Now many young men, women, they are involved already. They are unable to come out of the drugs addiction. Therefore, the youth tomato, Ango youth left Kaita. I even threatened the government in 1968-69. I announced in the Tripura, we have Tripur Sena. The Tripur Sena, I have trained almost 600 people. For 15 days, in some jungle, we had almost 160 mounds of rice we have consumed. What I told them is, we will tell the state government, unless you pass the constitutional right, constitutional safeguard of the 6th schedule of the Indian Constitution, then the Tripur Sena will have its separate parallel government in the state. We will take Home Department, we will take Revenue Department. Abo ang 68, 69 Rajya Sarkar no,
ट्रिपुल सेना खालायफोराव अब जों हुमखि मारै जों आपरो प्राय 2000 ट्रिपुल सेना खाखा ट्रेनिंग मारै खाजों जानानै तंनानै जत रकम जों ट्रेनिंग लिवै थांनानै र कक सानानै र निजेनि सिनियर रकम सन्मान होनानै र जोंनि बुमा बुफानो हामजानायनि बागै जोंनि आमानो I love you mother होननानै र जों मा खालामो दिनै सिनि सिख्ला र महाराज फायखा 100% खरच बढिव किन्तु नराम्रो कामुन चामुन जदि dirty disobedience ताइनरानि कुनो लाइन करे ओंखाय जों कुलदीन चीफ मैया आपुरा राज्य सरकार नितिन चक्रवर्ती was the chief minister we straightly told the governor that we will be bound to force parallel government parallel administration taking the whole and revenue so the state government was included they could take decision they have invited numbers of times negotiation. We said we have only one. We need survival constitutional. Abano tini maafayo. Tabo population wise. Tum nai khalai. What is your future? What is my future? Naraw jodi honest om yaklai. Tini je juan ro. Sikla khalai nai ro. Your future is dim. Your future is zero. Maharaj apne khalai ko how nayo. Kalau nara puno senior officer seboni posta nara lainnya, bobai loge thabai atau baat baki lono lukai marimu. Jadi practical. Bakata tu ini, you have to rectify your standard, you have to study, you have to review your future and your fighting style. Ini narauni Samung by youth row, Jani, Hazar Pray, Bula, Sarai, student, Torkomachari, within the section of life of Haithra. Dini discipline Narakam by Naraka. This is also a proof. You have to continue with the same discipline, same system. When you state of a Brahmin party, thank you. So I am asked to conclude my speech. Once again, I thank everyone. Although our time is contained, I thank everyone. God bless you. Have safe return to your own house safely. God bless each one of you. Thank you, sir, for your valuable speech. That was a short item by Digital Media Communication Unit. Any item that you have, please. Ladies and gentlemen, takukta ekapang ibu kusang, tabu Digital Media Communication Unit ni di Pramotani gan song first launching tabo pro launch kai rinai siring kai kunjur kekrek kai jotono omno kisa kenalai di
Thank you. Elai Hanbay. Payako, Emo, get a Tipraland, song number 1, Long Zanka. Hai. Second number song, Amno Mahino, Long Style Pune Santa, Borno Paro. Yama Hobile, Takura Bukuro.
Greater Triplaland song. Theme song no rosabu khanai roglo. Sini buku Ruby Murasing. Sini taku Sekang Devroma Dai Maring Devroma no. Hai Boromi Bagaya big round of applause. Manai. Sini Greater Triplaland Manai. Ini sai Karangka sini Bubagra. Zoto takukta ibukuk sono hasar gana abot lani je bisiro phai musi dongero lama khuratonko bisiro hamane jeng tai srapsa dukul nyawai satu nyawai tai srapsa bisiro tonglai gangkai belai sakunai hai Zoto Patara tongai tabukai bukuk sono bisimo faide bubagra kok sarani tai chalia tabu we have been waiting to listen to Narozotor Saimano tabu kok sanai jinibus kalo the resurgence of indigenous people. Omno tuye, sono sai kanari nai, botai ke buya, but one and only, Siri, Deputy CM, Oliver Sar, Yamakate. Bono buhainu, sini volunteer, bukuk song, Risa Baikai, Lam Sokti. Jotono Balai Hambai Dini Chini Astabulni Historic Moreliwan Quilano Bubagrano Kulumungya Padai Ani Boktan Bonan Chengnan Muchungo Ambaya Paruchini Oro Pai Manjak Painai Borom Ganan Baichung Butia Jino Teichini Jotto Titi Adisini Chairman Chief Executive Member Honorable Executive Members MDCs Chini Party President Sir Bijoy Kumar Rangpalloban very special thanks in Muchungo Teichini TWF YTF TISF the Warriors Joko Paimanga Painai Axel Sampani Bakupte Bukuk Songroglo Ani Jovani Chibaya Parai Antini Kok Isisano Sanai Dakugro Dini je Mato Jeng Astabol Moidano Jono Soba Klaidomo Mo Astabol Moidanunka Chini Maharaja Rukni Korai Khamani Nokla O Korai Khamani Nokla O Dini Bochen Chini Maharaja Ruk Khorom Kawai Kotok Keporok Himmani Awas Daku Chini Kunduo Dongo Dakuro Chini Bubagrason Oro Je Himmai Korain Himmani Abahai Dabu Chini Bukungo Jip Pai Dongo Dakuro Hiaba Dini Mo Astabol Moidan No Swami Vivekananda Moidan Swami Ship Kahit Zengoro
5 তারিখ নভেম্বর পারমিশন নাই মানে জনসভা খাইনান বাগে কিন্তু চিনি পারমিশন গ্রাহ্য খাইয়াই বরক চিহ্ন পারমিশন রিলি আইছে শুধু অবয়া ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ফাইনানি বুমুং রুবই আয়ান নর লোহা কবর কবর বাই গাট হই বরক মাত্র চিহ্ন পারমিশন রিলিয়া যেমন নরক মুখনা বিভিন্ন জায়গাও যখন স্কুল টান্নানি বাকি সাইট দङ সাইট ফর স্কুল সাইট ফর সিপিএম সাইট ফর এসএফআই মানে হয় সাইট ফর বিজেপি হিনার উপর কাই দন মানে হাইতে আবনি বাকি তিনি চিনি মঞ্চ পর্যন্ত উল্টানি মাথাকা চিনি মহাও দাখুগ্রগর চিনি কোপ পিকিলিয়া মোস্তাবল ময়দান যখন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান খাইনান নাইপুরো जों जतनो चिरिकलाय गावो खाइ मांगला खनै तारपरे बुचिनि কক बिकिलिया बरक स्वामी विवेकानंद मयदान स्रामगा किन्तु खाथिना गरे दाखुरो जों जदि थामसा दंगाय ग्रेटर टिब्रालेन तुबै फाइगाय चिनि हारो केबो सेगै माया मो हारो जों बिगि दंगाय बिनि बागै चिनि थामसा नांगौ दाखुरो जों पखाराम पग्या दिनि अरो गोबां मा बरक তিনি মাস গ্যাদারিং নাইयै তাবুকো বরক মুনিলাই দङ বুবাগ্রা প্রতুত কিশোর বলে গ্রেটার টিপ্রালেন তুই মাননাই দে গ্রেটার টিপ্রালেন সম্ভব নাই দে আ বরগ আগিকাই কমরে ফিনি থকক জাগো তাবুকাই জি থাবাই রে বাইকা রামপদজি রেবতী মোহনজি পাতালজি থাবাইকা বরক অমিত শাহজি হিমায় চীনে তিনি খবর চালিয়ে দেব এবং আজ জিরক সাওয়াগে যদি এডিসি নির্বাচন বিজেপির এডিসি দখল খাইমাকাই অর টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খামুং নেই আরাম পদজি সঙ্গ সারান মুচুঙ্গো দফা নিনি বিজেপি ফাইমা বাই ইয়াগো দফা কমর মানি নিনি বিজেপি ফাইমা বাই ককরে যদি দরং হাইন কক গায় সারা ভারতবর্ষ যদি তিনি বিজেপির সরকার দেব কোন রাজ্য যদি বিজেপির সরকার গরিং গায় বড়গারো রাং রহরিয়া দেবা তাই তিনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ নেই এডিসিতে টাকা দেওয়া হচ্ছে না সবকা সাথ সবকা বিকাশ যদি হয় এডিসিতে টাকা দেওয়া হতো টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আমরা স্যালারি দিতে পারবো না এই কি তাদের সুশাসন যারা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন করছি আজকে আপনারা প্রশ্ন করুন যারা মিথ্যা কথা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট হচ্ছে 26,800 কোটি টাকা এডিসি কে মাত্র তারা 619 কোটি টাকা দিয়ে বলছে আমরা আর্থিক নড়িচড়ি করছি যারা আমাদের একটি ব্লকের সমান পয়সা দিচ্ছে না তারা কি করে আমাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারে জনগণ এক নয় 50টি বিরুদ্ধে জবাব পারে নাই বড় মাপ ফুরুক নাই যে বিজেপি বাউতা খাইয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বর্গ থকক বাংলা বিজেপিরা যদি মনে করে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আগে সিপিএম পার্টি বলতো আমরা ইনার লাইন পারমিট দেব ত্রিপুরা রাজ্যে 1993 সালে পার্টি সিপিএম পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে টিপ্রাসাদের ললিপপ দেখিয়েছিল তারা বলেছে আমরা যদি বামফ্রন্ট সরকার গঠন করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইনার লাইন পারমিট চালু করে দেব 20 বছর 25 বছর পেরিয়ে গেছে বামেরা ইনার লাইন পারমিট চালু করেনি শুধু নির্বাচনের সময় কিছু আলু দিয়ে ভর্তা দিয়ে চাল দিয়ে ডাল দিয়ে শারীরিক ন্যায় বরফ বিতরণ করে টিপ্রাসাদের কিনতে চেষ্টা করেছে আর দাবুক বাহিনী বিজেপির টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল রিনাঙ্কক তিনি দিয়া দাখুক এইমস এর মতো হাসপাতাল গড়বে ত্রিপুরায় 4.5 বছর পেরিয়ে গেছে এইমস এর কথা তো বাদ দিন মহকুমা লেভেলও তিনি বড় হাসপাতাল চিকিৎসা নভাবে থুইতম শুধু টিবি হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে রোগীর মৃত্যু হচ্ছে
আইএলএস হাসপাতাল থাকো চীন বড় লক্ষ লক্ষ রাম খরচ খাইয়ে তিনি আরো বরফ থিলেই মাতা দাখুক আমু কি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি বলবো লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কি করছে তারা সকাল বেলায় রুটিন বেরিয়ে আসছে বিকেল বেলায় রুটিনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনারা দেখুন প্রাইমারি স্কুলে একজন করে মাত্র শিক্ষক আছে কয়েকশোটি শিক্ষক বিদ্যালয়ের মধ্যে এটা কি আপনাদের সুশাসন যারা প্রতিকারে সুশাসনের কথা বলছে রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখুন যাই রাস্তাঘাট ছিল গ্রামে সবগুলি ভেঙে গেছে সবগুলো চুরমার হয়ে গেছে তার মেরামতের পয়সা আমাদেরকে দিচ্ছে না এটা কি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে বিরোধী দল আজকে আক্রান্ত বিরোধী দলের এমএলএ পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে তাকে পেটানো হচ্ছে পুলিশ এফআইআর নিচ্ছে না এটা কি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে যারা বলেছিল ক্ষমতায় আসার আগে যে ত্রিপুরাও যেন বিজেপি ক্ষমতাও থাইকায় ফিক্সড পে আওয়ার্ড কামারিছি নাই কিন্তু আমি আজকে বিজেপি বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ফিক্স পে দূর খাইনা তো দূরে থাক যারা ফিক্স পে কমপ্লিট খাইয়ে 5 বছর লাই থাকা বরং সে ঠিক মতো তিনি বেতন জায়গা মদে সুশাসন তিনি বাগাই দাখুরক তিনি বুবাগ্রহ ভাইজে যিনি আলটিমেট গ্রেটার ত্রিপুরালেন ও গ্রেটার ত্রিপুরালেন কোন জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় বিশেষ করে বাঙালি অংশের বন্ধুদের যারা বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ আপনাদের আস্থাবল ময়দান থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই আপনারা যখন নোয়াখালী দাঙ্গায় বিধ্বস্ত তখন ত্রিপুরারা আপনাদের আশ্রয় দিয়েছে ত্রিপুরারা আপনাদের বস্ত্র দিয়েছে ত্রিপুরারা আপনাদের জায়গা দিয়েছে আর আপনারা আজকে আমাদের হারিয়ে যাবে লুপ্ত প্রায় আমাদের ত্রিপুরা ছাড়া যখন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলে তখন আপনাদের অনেকেই বলেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং বুবাগ্রার দল সাম্প্রদায়িক আমরা সাম্প্রদায়িক নয় আপনাদের বলছি যদি এই এজেন্সিতে আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে অধিক ক্ষমতা দিয়ে যদি ত্রিপ্রাসাদের রক্ষা করা যায় তাহলে আপনাদের প্রশ্ন করছি বাংলাদেশি হিন্দু বাঙালি 2 কোটির মতো আছে আপনারা কেন সেখানে অধিক ক্ষমতা নিয়ে থাকতে পারলেন না আপনারা কেন এই পারে আসলেন রংধারী বা প্রশ্ন আপনারা সেই পারে থেকে যেতে পারতেন আপনারা কেন এলেন এখানে তাই আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলছি আপনাদের ক্ষতি করার জন্য না চিনি হ্যাঁ চিনি শাসন মান নাই অবশ্যই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং এটা কেউ বিরুদ্ধে না আর সুশাসনের কথা বলবেন না সুশাসন ছিল তা সাথীতে যিনি বরফ তিনি রং ফেলে জাগেই কম কোন বিচার করে তিনি ওরা নরক ভিডিও নাই খেলা বাইচুং পুটিয়া দিয়ে ওরা অসুখ তিনি মকল পর্যন্ত তিনি মুক্ত ইচ্ছিকন আং মুখা বিন গানা আছুগে তিনি প্রাসারক বুঝাগো রেপ খাই যাগো এফআইআর পর্যন্ত না থাকিয়া নিনি বিন্দুলাল চাকমা বিশ্বজিৎ দেববর্মা আমার বুথার চাকমানি ওরা আগরতলা শহর মুক্তি স্বরূপ যিনি ত্রিপ্রাসা তিনি বেতন হারা থাকলে পর্যন্ত রোড বাই সবর জাগো ওর তাওরকমসি যিনি মহাওয়াইতে তিনি বানিয়েছে যিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নামে আপনারা মনে করবেন না এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমরা দাবি করছি যিনি থাং তংনান বাগাই তাকে ও হাও যদি বসাই তংনানি গাই যিনি বাগাই যিনি আলাদা স্টেট হুড নাম নাই বুবাগ্রানি মুক্তই বুবাগ্রানি কলমতে তীব্রমথা ওয়ারিয়ার সঙ্গে আন্দোলন মচবা দিল্লিও তিনি নরেন্দ্র মোদী যিনি কুঞ্জব থাকি সঙ্গে নাই মোদীজি ওর 17 তারিখ ফাইনাবো দাবো বীর বাগিচেন 12 তারিখ রেখা আবন বাগিচেন যিনি চবা যিনি থানসা জন্য তিনি আস্থা বল সাকসেসফুল খাইয়ে जों जेपी नड्डा नरेंद्र मोदीनो फुनुक मांखा ती प्रसारक आगरतला फाइ हात लेखा दिने आइছে
এবং 2023 নির্বাচনেও টিপ্রাসারতে পাইজাগলিয়া বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম তাকুরো जों টিপ্রাসারক থুমানি সিজাগা আমাদের আর কোন পার্টি কিনতে পারবে না আমরা টাকা খাবো না আমরা গ্রেটার টিপ্রালেন্ড চাই চীন হাউ চীন শাসন কায়েম খাইনানি মনে বাগিছে जों ভোট নাই তাকুরো बिनि बागै आंखौ कलक सालिया जोंनि जत फायनाय वारियार संनो ग्राम ग्राम थाङै गामि गामि थाङै जोंनि जत दाखुक दै बुकुक संनो दिनै जारा फाइबानिया रगो दागो टिप्रा मथाव जारा जुगदान खायगवा दाखुक दै बुकुक संनो कमरेड रगनो रामपदजी संनो रेवतीजी संनो जी यागारै टिप्रासाना सोंनो नरगायते टिप्रासान गायते टिप्रासाननि थामजों जों ग्रेटार टिप्रालेन्ड तबनाय दागुक दै बुकुक जतन बायफ्लाया हामबाया बारै आंनि गगा गरम मुथाकसिनो टिप्रा मथाय ग्लबथु बुगाग्राय ग्लबथु बेलाय का हामबाय जोंनि सारनो दाबो जों हायनो हाय ताइ काइसाखौ one more speech one last fight दिनै समाव गोसोखां फाइसाय खोनानै फैनाय जोंनि one of the most popular leader Tripura Hani Sini Tapugokra Mebar Kumar Jamatia Now Simon of Sabo Sir, please come on the stage. Pokok sana segang sini soal gorsa ini kaisa announcement to. Hello. Kaisa important saklai mo. Ambasa Noimal ni Kagra Moni Tripura ni Khoroksa. Chinoro Okra Chakra Chini stage untologo puni dol kamasagai achuki tongka. Puni logesong Village Committee ni Chairman Nipendra Tripura jadi okorang khnai tongkakai stage untologo puni logeno fai dolot langna bagai ang koinai. Tai kaisa announcement Nepal Nondo Tripura Hani Khoroksa Borokni Pars kamajak যদি বুকেবো পার্স মানি তকাকাই আ পার্স ন চিনি থানি ফাই জমারি ফাইনা বাকি কয়নাই পার্স বিসিংর আং 500 টাকা তঙ্গো তাই ফুটু কাংসা তঙ্গো যতন হামবাই দরক হামনা তঙ্গাই উইলানো যে হাজাল ছাম্পানি ফাইনাই Jilti Brada Fani, 20 to Fani takuk buhurok, ang borogno, ani bukhabay, ani paiplaya, paipla hamay maro. Ani সকল কে দূর দূরান্ত থেকে আগত আমরা ভাই বোনেরা আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ নমস্কার জ্ঞাপন করছি। তিনজন দোদলে সাইমানো অবকাইসা সেকেন্ড রেলি দুইবার আউটজন গ্যাদারিং খাইকা রেলি খাইকা পুইলানে সাই ও সেকেন্ড রেলি সবচেয়ে কঠোর সবচেয়ে কবাং চেংলুখা পুইলানা হামবাই রগম Ciri habu bagra, ciri produk kisu manik ko bahadur no, ciri nograi, baikun butia ciri football player no, ciri bikar angkol, orang mana bikar angkol, Jagadish Devarma, ciri deputy CM, Punachandra Jamatia, Animesh Devarma, deputy CM, ciri Dachitya Devarma. Rejodo IM, MDC, Rejim Sikani, Presiden, Rural Deborma, Sopra Deborma, Murini Bodolne, Rejot Tanano, Ani Paible Khatuma Hambaya Baro.
जों साइमानाव जोंनि स्टेटहुड मानायनि बागै गोदान रायजो मानायनि बागै जों नांगौ थांचा आं आइकक साबादांगौ जोंनि दावहानि बिसिङाव दाबो फानो जोंनि पूर्ण रायजो सेपारेट स्टेटनो अनेक गुरै हामजायाव दंगौ दिनै फैयाबा दिनै महाराष्ट्र नेतृत्वे महाराष्ट्र दैखांबाय आं थागावो शतकरावो 80% जोंनि त्रिपुरानि गेजेरजों जों हामजायाव दाबो अब जोंनि प्रमाण जों दा ओनसोल दरकार जों टोटाल हास्तां मानो हांगाय त्रिपुरानि गेजेरजों मानो हांगाय जों दाबो दरकार जों दाबो दरकार आं थागावो जातनि दरकार पुलिस जों दाबो दरकार जों थांचा इउनिटी सबसे प्रजेक्ट इउनिटी नांगौ जों আমাদের মধ্যে একতা দুই নম্বরটা হচ্ছে না স্যাক্রিফাইস ত্যাগ স্বীকার বাখাইনে जों थांचा स्याक्रिफाइस त्याग स्वीकार बाखायनो जों जेबो त्याग स्वीकार खालामनाया स्याक्रिफाइस खालामनाया जों त्रिपुरानि मानिया जिन दफायाव जों त्याग स्वीकार बाखायनाय स्याक्रिफाइस बाखायनाय नांगौ थै मारिनाय नांगौ फासि मारजानाय जों जिन दफा बोखांजानाय खायसे दिनै बिसियाजों हामजाबो बादावनाय लाभ हामजाबो क्रिंगाय प्रेम क्रिंगाय जों थांजांनाया जों नांगौ थांजा जों नांगौ भालोबासा प्रेम हामजाबो दंनांनाय दिनै बिसिङाव हामजाबो क्रिंगाय दिनै दफा मोखांजादिया खायसे जिनिस बारा इम्पर्टेन्ट जों दाखोबाय दाखो बुखोबाय बुखो जों मा नागारलायनाय फरगिभनेस जोंनि बिसिङाव हामदांनि बिसिङाव थांचानि बिसिङाव जों नागारमानि बलाय ककटर फरगिभनेस बलाय ककटर जों मा नागारलायनाय जोंनि बिसिङाव अरायबोनो अरायबो दंलायबोनो हमायबोनो किन्तु मानुस मात्र बुंफ्रायगौ बर' मानसिफोरा बुंफ्रायगौ जों दिनै बुंनो जों मा नागारलायनाय आंनि दाखौनो आंनि बुखौनो जों मा नागारलायनाय फरगिभनेस जों नागारमानि ग्रहिनाय दिनै दफा मोजां जादिया जों मुक्ति माया दाखौ बुखोराव आं बुथुमाखा आं ट्राइफोराव आं शिलंआव थां शिलं फरायगौ आमफ्राय जों दिनै बास करै जों ट्राकआव गायथां ट्राक लुडो गायथांगौ जों 500 चराय बदरपुर पाइबाय मेघालय हाखांखायनो हदिपुर 11 समय खर जों ट्रेक खायबायगा पुलिसाव जों ट्राक खायथांगौ ट्रेक खायबायगा खर ड्राइभार बरफ ट्रेक खायगा ड्राइभार बरफ रां सागा गां सागा ड्राइभार बाबू की ব্যাপার ड्राइभार सागो अरे ব্যাপারটা কয় লাভ নাই মেঘালয় ডুবলে এডিসি এরিয়া ডুবলে আমরা ট্যাক্স দেব লাগে ট্যাক্স এটা নি ব্যাপার হ কত কত ট্যাক্স নেই কয় লাভ নাই ওয়ানসা ड्राइभार सागो আমরা ট্যাক্স দেব লাগে ট্যাক্স এডিসি হাগানা ট্যাক্স মারগো রাং মারগো এখন আমরা খাথৌ বুনখা त्रिपुरायाव हायनो एडिसि दंब्ला जों गोदान महायावनिया नोंथांनि मेघालयाव एडिसि एरिया थाखाय रां मारगौ ड्राइभार टैक्स मारगौ बिजों थांनो टैक्स मारगौ एडिसि एरिया थांनांखाय हाबनांखाय दिनै अरखाय त्रिपुरायाव हांखाय खुला मयदा दिनै बे एडिसि बर एडिसि दामफेरलायबा प्राय 20 बोसोर सिगां आंबो
nangka. Anu bakat takruk. Aku berkorok. Tahu election final. 2-3 mas pare election ngai. Sino borok kita final. Rang lu phunuk nai. Sakil lu phunuk nai. Nok ni nai. Hai ni nai. Sino phai lu phunuk final. Aku berkorok. Apa jina odikar? Nok rang nadi. Nok tanggi nai. Sakri nai. Bal sanai. Sakri jin odikar. Kongres kaya sakri man nai. Sibam kaya man nai. Bijim kaya man nai. Tahu tini IPP kaya man nai. Kota kaya man nai. Tahu tini sorkan ni 20,000 Kungkai berat ST sakri dengan post tahu 20,000. Oh tini rai tini odika. Lawak kah mina tini odika. Tui kah mungan tini odika. No kah tangan tini odika. Sakri tini odika. Oh tini mantu isi. Sentiasa hari nanda ya tini. Sini kabar tino lup hai. Sibam kaya sakri manai. Bijib kaya sakri manai no orang ya. No. Oh tini odika. Sakri nadi, log nadi, rau nadi, oh tini mantai. Anu mata kubu kerok. Oh yang sang musuh. Tahu senjata tanjang mereka. Sini bihisem, mahambar lainnya, manakar lainnya, sacrifice makainya, tiap makainya. Tentang itu, angka kau sini maras nettite, sini icon, sini habu bagan ini, boni nettite, boni leadership. Bisitu dia sini, nahor mung sini goal, oh sukses nai, man nai, oh kok sayang kaya nai, jatuh nak hambai, tuh mereka. Belai belai hambai, tabuk siang, sini orang Faisal Faisal, Faisal Butiasa, kok sana sekarang, sini digital media and communication unit ni, tai kaisa special item tongku. All documentary films on the struggles of the Bruce, the struggle of the Bruce in Tripura. Belai dan Kumari documentary. The Bruce have suffered the most. They have gone to Mizoram where they are not looked after as first citizens of the state. Requested Mr. Amit Shah, I met him 3 times on this, and I have told him that please keep the rural people in our own state. 3,000 rural refugees from the relief camps in Tripura blocked roads between Bosra The Royal Scion Pradyut Dev Burman is visiting the displaced Blues who are continuing with their indefinite and road blockage. Notably, Pradyut Dev Burman has extended support to Dev Burman demanded that the displaced Blues must be accommodated in Tripura itself. The poor people should be given financial package. The poor people should be given land with pattas and land also to do the agriculture. The poor people who are going to be settled should be settled in clusters with schools and primary health centers. The poor people should be given money to construct a house. আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের সমাজ যদি তৈরি হয় আমাদের কাঞ্চনপুর যদি তৈরি হয় সেটা আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ
तुमको हुआ था तो आपने परमिशन लिया था हम लोग का जमातिया, हम लोग का ग्रुप को बाहर निकालने के लिए। आज अगर अपने ग्रुप को पिपरा में रखना है तो क्या हम एक दो ऑर्गेनाइजेशन जो कंचनपुर में बैठा है उससे परमिशन ले? जब बांग्लादेश हम लोग पिपरा आया था हम लोग से परमिशन लिया हम लोग हमें जाने हम लोग को गारंटी दिया है, लिख के साइन करके दिया है। अब आप अपना गारंटी पूरा विशेषकर महाराजा त्रिपुरा का भी मैं हृदय से बड़े मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज इसको आज हमारे ग्रुप को और या कम्युनिटी को 600 करोड़ का पैकेज मिला है। इसके लिए एक मैसेज गया है कि अगर हम एक हो जाएंगे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बेलाय के हामबाय जों साइमानो बुबाग्रा तंखाय सिनि बेबाक जों मानाय गेटा त्रिपुरालेण्ड बु मानाय गेटा त्रिपुरालेण्ड मानखा जोंबो गोथां तंनाय फारिसङासो लेलायलिया ताइ बाइसो बरनो या बखरलायै जों सिनि बाइतां बुतिया सानो रिहलायनाय and I request सिनि former MLA Bisuketu Sarnamo, Sini Baicang Butia Sarno, Lamsogui, Sini volunteer Subai Bono Risani Hui Bonostes Tumani Bagoi. Long live! Bajang Butia long live! Bajang Butia long live! Bajang Butia Tini Mega, Tini Masketer Lamsogo. Bajang Butia Ayok Lotum. Bajang Butia Ayok Lotum. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का, मैं छोटा भाषण रखूंगा, लेकिन जो भी बोल रहा हूं आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं आज इधर सिक्किम से त्रिपुरा आया और एक ही कारण से मैं आज इधर अगरतला में हूं। वो कारण है कि मेरा सपोर्ट बुबाग्रा और त्रिपुरा मोथा के लिए मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूं। बुबाग्रा को मैं 25 साल से जानता हूं। इनका राजनीति में आने के आगे से हम दोनों का दोस्ती है और बुबाग्रा आज राजनीति उनका चौकी के लिए नहीं, पैसा के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। बुबाग्रा राजनीति कर रहा है तो आप लोग के लिए कर रहा है, त्रिपुरा के लिए कर रहा है। त्रिपुरा में आप लोग ने देख लिया है, काफी नेशनल पार्टीज ने आके चला लिया त्रिपुरा को। अभी 2023 में 2023 में रीजनल पार्टी का मौका है और ये रीजनल पार्टी आप लोग बनाएगा, त्रिपुरा मोथा चलाएगा त्रिपुरा को। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बुबाग्रा त्रिपुरा मोथा सभी त्रिपासठ सभी कम्युनिटी जितने भी जनता त्रिपुरा में है सभी के लिए काम करेगा, सभी के लिए विकास देंगे। आप लोग हर समय लास्ट कितना साल से देख रहे हैं नेशनल पार्टी अब क्या चाहता है कि त्रिपुरा दिल्ली से चलाए, अब चाहता है कि त्रिपुरा कोलकाता बिहार से चलाए। अब चाहता है अगर त्रिपुरा चलाना है तो त्रिपुरा का ही पार्टी, एक रीजनल घर का पार्टी जो आप लोग के लिए प्यार करता है, आप लोग का इश्यूज ले सकता है, वो पार्टी चलाना चाहिए। मैंने इंडिया के लिए 16 साल फुटबॉल खेला हूं, 11 साल तो मैंने कैप्टन किया हूं और मैं बहुत गौरव हूं, मैं प्राउड एक इंडियन हूं। ये हम प्राउड के साथ बोल सकते हैं हम इंडियन हूं।
साथ साथ हम एक प्राउड नॉर्थ ईस्टर्न भी हूँ। उसके बाद हम एक प्राउड ट्राइबल आदमी भी हूँ और सिक्किमीज भी हूँ। तो इसीलिए ट्राइबल लोग एक सच्चा ईमानदार के साथ वो लोग काम करता है। तो इसीलिए 2023 में 2023 में आप लोग असल परिवर्तन लेके आना चाहिए। असल परिवर्तन ये नहीं कि खाली असल परिवर्तन, जो परिवर्तन सबके लिए सच्चा के साथ परिवर्तन करे, सबके साथ लेके सब भाषा को लेके काम करे, वो असल परिवर्तन आप लोग मिलके लेना चाहिए। तो मैं पूरा उम्मीद है, बुबागला जी बोल रहा था 40 सीट लड़ रहा है, तो मैं 2023 के बाद मैं देखना चाहता हूं। उन्होंने मुझे वादा किया, गारंटी दिया, वचन दे दिया कि 40 में से 40 जीत रहा है और मैं पूरा ऐसे करता हूं। आप लोग 2023 के बाद एक त्रिपुरा में रीजनल पार्टी होगा, क्योंकि मैंने भी जब लास्ट 3 साल से मैंने एक अपना पार्टी दोस्त लोग मिलके सिक्किम में किया, हम लोग सिक्किम पार्टी वो भी रीजनल है। क्योंकि रीजनल पार्टी क्यों चाहिए? क्योंकि रीजनल पार्टी आपका राज्य का, आपका इश्यूज, आपका दुख का, आपका सुख का रीजनल पार्टी ही देख सकता है। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ आप लोग सब एक साथ मिलके एकता होके सारा त्रिपुरा मोदा को ही 2023 में जिताएगा। इसके साथ साथ मैं सबको धन्यवाद। हम भाई long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Bumagraki! Kaisa announcement. Jara chini mak ni fatara tonglai ono koinai. Tabuk chini bumagra kok sara thang tongo. Chini bumagra kok sara segang jotono mat bisingo phaye. Jotono hamna bagai koinai. Chini volunteers ono koinai. Jara fatara tonglai ono jotono mat bisingo dana bagai. Hambai. Tabuk jara sopai kya? Dini je borok ni kok khanani bagai singo zaro hailai mani amno kok khanani bagai tabuk jara sopai kya fataro je tonglai rok joto bisingo phai pai di bubagaro lam somno bagai tai tang sagan bai bolo lam somnai rumi manit tai segang no stage of high gan khrato bai khai bubagra hanai bono lam sok di
Chani Halago, Halo Madu, Hakala Bui, Kirikogitago, Nini Anibagui. Mubagra, 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 Mubagra. सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अचुक्ति बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आज मुबागरा थोड़ा शांत से बोलेगा, लेकिन थोड़ा बोलेगा, दिल का बात बोलेगा। आप लोग सब बैठ जाओ। आ चुके, आ चुके, आ चुके। जो रास्ते में है वहां में पुष्पा को भाई दी, भाई दी, भाई दी, भाई दी, भाई दी। ये आपका अस्तबल ग्राउंड है, बाहर रास्ते में क्या कर रहे हो? अंदर आओ भाई दी, सब इनको लेके अंदर आओ। ये आपका अस्तबल ग्राउंड है, भाई दी, भाई दी। सब लोग आ जाओ। Ang kuila no narok no khulung mas kaliya faro khulung का। यहाँ में बहुत लीडर्स हैं, डेप्यूटी सीएम है, अपना बीके रामखोल है, चेयरमैन जगदीश बाबू है, ईएम्स है, एमडीसीज है, बुरुई बदल है, वाईटीएफ है, मोथा का लीडर्स है। मैं आप सबको सबसे पहले चिबाई बोलना चाहता हूं, चिबाई अफरो। आज अस्तबल ग्राउंड से मैं सबसे पहले अपने दोस्त बाईचुंग भूटिया को थैंक यू बोलना चाहता हूं। पहला पहला नो हम भाई बाईचुंग भाई, आपने एक बात ठीक कहा, ये जो फाइट है ना, आपका दोस्त प्रद्योत माणिक्य मुबागरा, ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, यहां मैं आप सब लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा हूं, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा। यहां में मीडिया भी है, मैंने सुना है कि दिल्ली से भी मीडिया आया है। भाईचुंग, अपना त्रिपुरा का इतिहास थोड़ा बता देता हूं आपको। हमारे संग आज जब हिंदुस्तान में
आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है 75 साल का। 75 साल में हमको क्या मिला? आज हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास जमीन में पट्टा नहीं है, अलॉटमेंट पावर नहीं है, हमारे पास स्कूल है लेकिन स्कूल में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल बनाया गया है, डॉक्टर्स आया है लेकिन दवाई नहीं। आज अगर कोई तिपरासा को ट्रीटमेंट कराना पड़े तो जीबी हॉस्पिटल का जमीन में सोना पड़ता है या फिर बेंगलोर, वेलोर, चेन्नई, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है। 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव, क्या हुआ है ये 75 साल में? क्या हो गया है हमको? क्यों इतना कमजोर हो गए हैं? जिस जगह में 1000 साल तक आपका राजा ने आपके इस जमीन में हानि पुसाने शासन किया, आज अपने ही जमीन में हम लोग गरीब होकर भीख मांग रहे हैं अपना ही अधिकार के लिए। क्या हुआ? क्या है वजह? थानसाकुरुई, एकता नहीं। एकता रहता तो आज ये राज्य आपका होता, आज ये सिस्टम आपका होता, लेकिन कुछ नहीं। थानसाकुरुई, आपने ब्रू का वीडियो देखा, 23 साल तक ब्रू को कंचनपुर में रखा गया। क्या मिला? मंत्री बहुत था, एमपी बना, एमएलए बना, मंत्री आया, तिपरासा को क्या मिला? क्या मिला? यहां में मीडिया है, आप लोग बोलते हैं चलो पलटाए, कोई बोलता है चलो उल्टाए। मैं सच बात बोलूं? सच बात बोलूं कि नहीं? सच बात बोलूं? पार्टी बदल गया, नेता वही है। पार्टी बदल गया, कॉन्ट्रैक्टर ना वही कॉन्ट्रैक्टर है जो सीपीएम का अमल में था, आज बीजेपी के अमल में है। कॉन्ट्रैक्टर ने झंडा बदल दिया। पार्टी बदलने से तिपरासा का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। आज ये बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है। 10,323 के लिए मैं फाइट करता हूं तो लोग बोलते হবে না, 10,323 টিচারে কেউ দিন আপনি সাহায্য করতে পারবো না। कोशिश तो कर रहा हूं, दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपना रुपया देके फाइट तो कर रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। जीतेगा मालूम नहीं, कोशिश तो कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। ये नेता लोग, ये राजनेता लोग इलेक्शन के पहले 2018 में क्या बोला? हाँ चाकरी पावा जावे, रेगा 340 टाका रेगा होवे। क्या बोला? मिस कॉल करो, चाकरी पावा जावे। 7 पे कमीशन। जनजाति मोर्चा ने बोला स्टेट काउंसिल। आज कुछ मिल रहा है आपको? कुछ मिल रहा है? यहां में बहुत लोग हैं। बांग्लादेश कैसे बना? जब पाकिस्तान ने बोला उर्दू आपको लिखना पड़ेगा, आपको बांग्ला बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आज सीबीएसई का स्क्रिप्ट में आपने कहा है कि तिपरासा बुकुम्बारा लोग अपना मन का लैंग्वेज में आप स्क्रिप्ट में लिख नहीं सकता है। आप क्यों डिनाई करता है हमको? हमारा जो अधिकार है क्यों डिनाई करता है आप? हमने आपका अधिकार डिनाई नहीं किया, क्यों? और हमारे ही नेता लोग
बार ज्वाइन किया है। मेवाड़ 4.5 साल हम मंत्री था। ऋषिकेतु आप एमएलए था। धनंजय आप एमएलए था। कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पावर आपके पास नहीं है। पावर संविधान के पास है और वो संविधान हुकुमबारा के लिए नहीं लिखा गया है। इसके लिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगरतला के बीच से मरेगा लेकिन फाइट करेगा। ये जो मीडिया पूछते रहता है आपने एक बार अलायंस करबे कि करबे ना, कितना बार बोलूं, कितना बार लिख के बोलूं फेसबुक पे, अगर जिष्णु काका के संग कहीं खाना खाया अलायंस हो गए, एयरपोर्ट में किसी से मिला अलायंस हो गए। अरे भाई, अगर आपको अलायंस करना है ना तो बुबागरा को कुछ मत दो, मेरा 13 लाख टिपरासा को कुछ दे दो, बुबागरा अलायंस कर देगा। नहीं दिया तो 2023 में आप भानसा का पावर देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ, ये लोग आज यहां में, मैंने पहले भी बोला, पार्टी बदल गया। आपका नेता लोग पार्टी बदलता है लेकिन जाति के बारे में बात नहीं करता है। और एक एलिगेशन है जो मेवाड़ ने पहले बोला, अपने अनिमेश ने बोला, अपने जगदीश बाबू ने बोला कि बोले प्रद्युत मानी के तो हिंदू विरोधी छिलो, एक समय ये एलिगेशन था। अरे जो त्रिपुरा सुंदरी को ये परिवार ने, ये माणिक्य परिवार ने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, सुरक्षा किया अपना जमीन का, हम मां मंगल चंडी का पूजा करता है, लेकिन यही परिवार ने मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया। यही परिवार ने गेदू मियां और शुजा के लिए मस्जिद बनाया। यही परिवार ने यहां में बुद्ध मंदिर बनाया। आप बोलता है प्रद्योत कम्युनल है। मैंने आज तक धर्म के नाम में, मैंने आज तक किसी के टीका को देखकर, किसी के दाढ़ी को देखकर वोट नहीं मांगा। मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स आपने किया है, हमने नहीं किया है। टिपरासा देना जानता है, छीनना नहीं जानता है। इसके लिए अपने हां में आज हानि पुसा नीचे है। आज अगर हमने ग्रेटर टिपरालैंड डिमांड किया, अगर आज हमने अपना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिमांड किया, तो वो था ना केन डिमांड करे, टाका निये नाओ, टाका निये नाओ, टाका मंत्री हो जाओ, एमपी हो जाओ, अधिकार डिमांड करो ना। क्यों? एमपी बनने से कुछ होगा? होगा? वो अपना एमपी क्या कर रहा है? हाँ, सो रहा है, वो काला चश्मा पहन के बैठा है। मंत्री बन के क्या होगा? ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए, ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए और किसी के खिलाफ नहीं। ये परिवार ने आज तक सबको प्यार किया है। हम रविंद्रनाथ टैगोर का इज्जत करते हैं, जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया। आज भी मेरे बहुत दोस्त हैं जो बंगालीज हैं। आज भी यहां में हमारे बहुत परिवार के लोग हैं जो मणिपुर से हैं। आज भी यहां में मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बंगाली, बुद्धिस्ट है। हमने ऐसा धर्म का राजनीति ना किया है, ना करेगा। इतिहास गवाह है कि जब से एडीसी में मोथा का सरकार आया, हमने एक बंगाली फैमिली को भी अटैक नहीं किया, बंद नहीं किया, रास्ता नहीं रोका, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये त्रिपुरा का कल्चर है। हम लोग वायलेंस नहीं चाहते।
राजनीति सस्ता राजनीति है। हमको ऐसा राजनीति नहीं करना है। हमको आपको चाकरी देना है, हमको आपको अधिकार देना है। और मैं यहां में सब बुकुंबारा को बोलना चाहता हूं, आप अब मैं मोदी जी जैसा बड़ा इंसान नहीं हूं, वो आके यहां में बोलेगा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतना क्षमता तो नहीं है। लेकिन मैं सब बुकुंबारा को बोलना चाहता हूं, आप लोग अब एसडीएम ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन डालो पट्टा के लिए, पट्टा के लिए, अलॉटमेंट के लिए। एसडीएम ऑफिस में जाकर आप लोग अब अपना अर्जी दो, अपना डिमांड करो। तिप्रा मोथा 2023 में आएगा ना, तो सब बुकुंबारा को अलॉटमेंट और पट्टा देगा। बुबागरा आपको ज्यादा नहीं दे सकता है, इतना रंग नहीं है मेरे पास। लेकिन एक बात है, आपको प्यार बहुत करता हूं, आपको प्यार बहुत करता हूं। और आपको बेच के तिप्रासा को, महाराजा वीर विक्रम का आत्मा को, महाराजा किरण विक्रम माणिक्य का आत्मा को बुबागरा धोखा नहीं दे सकता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तिप्रासा को कुछ देखेगा। और यहां में मीडिया लोग, यू कीप ऑन टॉकिंग, आप लोग बोलते रहते हैं महाराजा को तो सीएम बनना है, महाराजा को तो एमपी बनना है, मंत्री बनना है। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, सबके सामने बोलना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब छोड़ दिया। मेरा मां 78 का है, अकेला कलकत्ता में। मैंने आज तक शादी नहीं किया, परिवार नहीं बनाया, आज भी यहां मैं अकेला हूं। आराम से दिल्ली में, कलकत्ता में, लंदन में, अमेरिका में रह सकता था। यहां मैं आपके संग आपके लिए फाइट कर रहा हूं। बनना चाहता तो आराम से, हमको बहुत ऑफर आया, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका ऑफर आया, आराम से एमपी बन जाता, दिल्ली में बैठ के रहता। लेकिन आज भी एक बिना कॉम्प्रोमाइज करके आपके लिए क्यों फाइट कर रहा हूं, क्यों फाइट कर रहा हूं? प्यार करता हूं आपसे, नेतागिरी नहीं करता हूं। और इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, सब तिप्रासा को, पुरुई को, बुमा को, हमारा सेकला को, सिकली को, यहां में एमडीसी है, ईएम से पैसा ऑफर करेगा आपको ये लोग। अगर आप लोग ने दोफा के साथ धोखा किया ना, आपने दोफा के संग धोखा किया, तिप्रासा आपको घर से निकाल के मारेगा, आपका घर चला। मैंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है, जीतेगा तो हमको सुनाई नहीं पड़ता है, जीतेगा तो, हारेगा तो। लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा, वन लास्ट फाइट, वन लास्ट फाइट। और हमने किसी से भीख नहीं मांगा है। पूरा जिंदगी, सिर्फ 2 महीना बाकी है, पूरा जिंदगी किसी का नौकरी से करने से अच्छा है, किसी का गुलामी करने से अच्छा है। जिंदगी में एक बार अपना जाति के लिए, अपना तिप्रासा के लिए फाइट करो। हमारा तिप्रासा के पास पेट में खाना नहीं है, भीख मांगने लगा हम लोग। जमीन है लेकिन नौकरी नहीं है, हाँ है, पट्टा नहीं है। कितना दिन तक हम लोग तिप्रासा लोग ये करते रहेंगे? कितना दिन तक आप लोग ऐसे ही रहेगा? 75 साल हो गया, कब तक हम लोग ऐसे ही बन के रहेगा? यहां में यूथ है, सब लोग बोलते हैं यूथ, अपना खून दो। मैं बोल रहा हूं खून नहीं, थानसा लाओ। पहले तिप्रासा बनो, पहले जमतिया, देवबर्मा, त्रिपुरा, रियांग, उच्चोई, काइपेंग, त्रिपुरा नहीं, पहले तिप्रासा बनो। 20 का 20, चकमा, मौत, सब लोग एक हो। एक होगा तो कुछ मिलेगा, एक नहीं होगा तो ये डिवाइड एंड रूल चलते रहेगा।
इस राज्य में रेप हो रहा है, यहां में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहां में डेमोक्रेसी खतरे में है, गणतंत्रता खतरे में है, और ये लोग बोलता है राजा खराब है। मानिक बाबू 25 साल तक यहां में राज किया, पूरा इंडिया में मार्केटिंग हुआ, मानिक बाबू के पास घर नहीं। अरे नेशनल मीडिया, आप गांव जाकर देख के आओ, मानिक बाबू के पास घर नहीं है वो ठीक है, हमारे तिपरासा का भी घर नहीं है, कच्चा घर में रहता है, उसका क्या किया आपने? बहुत खेलवाड़ हो गया। ये तिपरा मोथा पार्टी नहीं है, मूवमेंट है। ये तिपरा मोथा नेता बनाने का मशीन नहीं है। ये तिपरा मोथा 13 लाख तिपरा को सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए, जस्टिस के लिए है। और मैं आज अस्तबल मैदान से ऐलान करता हूं, आई चैलेंज कि अगर दम है तो प्रद्योत विक्रम मानिक्य को गिरा के दिखाओ, हमको खरीद के दिखाओ। अगर आप बुबागरा को खत्म करना चाहता है ना, तो हर तिपरासा बुबागरा के सामने रहेगा। और अगर आप तिपरासा को डिनाई करना चाहता है ना, तो सबसे पहले बुबागरा गोली खाएगा। तिपरासा के लिए बुबागरा मर जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं जाएगा। थानसा का मतलब क्या है? थानसा का मतलब है एकता। अगर आपको थानसा चाहिए ना, तो मेरा बात मानोगे? मेरा बात मानोगे? सुनो यहाँ, एक मिनट यहाँ, हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, आपको करना है, सबको सुनो एक मिनट यहाँ, सबको सब लोग एक उंगली लो, एक हाथ लो, ऐसा करो, 2 उंगली लो, 3, 4, 5। अकेला लड़ा ना तो हारेगा। अगर हम लोग एक हो जाए ना, कोई पावर नहीं है इस देश में हमको हराने के लिए। इसको थानसा बोलते हैं। सब खड़ा हो जाओ एक बार। मैं एक चीज करने वाला हूं जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है? सब लोग चुप, सब चुप। अपना हाथ दिल में रखो, आंख बंद करो और सिर्फ 30 सेकंड, 30 सेकंड के लिए अपना हाथ, अपना तिपरासा, अपना देश के बारे में सोचो। 30 सेकंड। कैसा लगा? कैसा लगा? सुकून मिला ना? शांति मिला ना? अगर आप 30 सेकंड तक अपना हाँ के लिए सोच सकता, कितना शांति मिलता है। सिर्फ 2 महीना बाकी है।
ऐसे ही करके अपना हाँ के बारे सोचो। 2 महीना तक ठानसा रखो। 2023 में तिप्रासा हिंदुस्तान को दिखाएगा वी आर रेडी टू फाइट। चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। अगर चीनी हाँ चीनी शासन चाहिए ना तो सबका साथ सबका विकास नहीं, पहले बुकुंग बड़ा कारनार पुंग का विकास करो। मैं देखना चाहता हूं यहां से यहां तक क्या पावर है, ठीक है? तब यहां से यहां चीनी हाँ, वो पीछे में आवाज नहीं दे रहा। चीनी हाँ, चीनी हाँ। अब यहां से चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, दोनों बराबर है। अब यहां में सब तिप्रासा के 20 का 20 कम्युनिटी, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब हिंदू, बंगाली, मुसलमान, मणिपुरी, चा बागान, सब लोग एक आवाज में चीनी हाँ, चीनी हाँ, तिप्रासा, तिप्रासा, तिप्रासा। बड़े ना हम भाई, धन्यवाद। खुलूंगा bisa announcement tunggu. Borom Ganang Khogendra Tripura, Borom Ganang Khogendra Tripura, Kamamani, Tini stage Ukloga Paisok Paikap, Buni Logesa, Ramesh Tripura no Kainai, Tini stage Ganao Pai, Bono Napaina Bagai. Joto final rokno balai balai na hapai ro norok ni malku sa roknai rokno norok koi sajadi je asik malku doi sa rokno ni nangia piruk piruk khai do nogo ka hap piruk khai sogida ni nangnai aboni bagai chung joto malku sa rokno rokno basung koyo je piruk piruk khai do malku sa rokno thana ni bagai thế thì malkhung cái thức tàu này bố đồng con xin malkhung sau này được nó cái overtake khai ơi từ khai cho nó từ khai thằng này bà cái sự committee đi cái coi sao Saptam Kumar Jamatia ni mani bek mankha jadi वो Saptam Kumar Jamatia Korang kenai tongkakai stage sakao payai ani thani buni parsna talangna bagai angkoinai Saptam Kumar Jamatia ni mani bek mankha ani thani paisok paitya Saptam Kumar Jamatia na koinai stage saka payai ani thani pars talang thana bagai Punicharan Molsom ni pars kamasak mankha Buni pars bohaino ani yago Buni John Molsom je pars kemasanai ani yago fai buni pars na fai bagai koinai Shishu Dev Tripura
Buni driving license, type parts, Mankha, Mr. Sisu Dev Tripura, Kono Koinai, Buni parts, driving license, or stage saka Faina Bagai. যত ভলান্টিয়ার সকলে বাকি কাইসা সাকলাইব আং কইনে যত ভলান্টিয়ার সকল যত চিনি ও পান্দাও ফাইনাই যত পর্যন্ত চিনি ভলান্টিয়ার রক কোন কমানি বাগাই যত ন অরণি কাহাম জায়গার হরবা এসে পর্যন্ত চিনি ভলান্টিয়ার্স রক কেউ ফোন থাইলে ওই তোরা আম কইনাই চিনি টিডব্লিউএফ ওয়াইটিএফ যত ভলান্টিয়ার্স রক যত ফাইনে রক যাই জায়গায় বরকে মাল কুমুখা ঠগি এসে পর্যন্ত বরক হজাগনি কাহাম কুরুকা বাইকলে বরক হজাগনি হরক বগৈ আম যত চিনি ভলান্টিয়ার্স রক কই মঙ্গার যাও Ada hai announcement. Sumit Kumar Liang ni pars kemaza kebu jadi mari kam pakai. Ani agor phele baga koinai. Sumit Kumar Liang ni parso rang prai 3000 ni moton tongo. Aban sai rang kabang tongo. Boni driving license, PAN card joto driving license tongo. যদি কেউ মারি তো ভাগাই আর ইয়া ফাওর ফাইনা বাকি কইনাই শিশু দেব ত্রিপুরা নি পার্স কমাজাক বাংখা শিশু দেব ত্রিপুরা যদি খনাই তো ভাগাই স্টেজ সাকাও ফাইই বনি পার্স না ফাইনা বাকি কইনাই খরকসা বুকুক জংনি পার্স বাংখা Koroksa bukuk jungni pars mangkha buni pars no stage sakao phaina bagai koyo koroksa bukuk jungni pars buni pars ko pink color ni pars rang 200 taka moton tongo Halo. জোর আজকে দিন না এখনো তো বলছি শুনো না ফোন করছি দাদা গেল এবারে কানতে দাদা কোথায় কই তোমার ইয়ে থেকে এবার ইলেকশনে মত হাত থেকে খাওয়ান পাইবি নি মত হাত থেকে খাওয়ান পাইবি নি কেন কোন কথা তো মালিক যদি দাঁড়ায় যদি জিতে তো সাবি তো কোন কথা লিখা দেখো কি লিখা দাদা তো